بێگومان دیرۆکە زمانی کوردی دیرۆکێکە دوور و درێژە و li benda lêbûnevaran e li benda kesê ku bi rastî jî ji bûna vê zimanî tê bikuşin lê bigerin di nav pencên kêrketê da careke din vê zimanî rêzgar bikin ta ku bi rastî jî dikanibin di nav cîhana zanistî da di nav cîhana akademîsyenî da em zimanê xwe bikin zimanê zanistê yanî wekû çawa gelek feylistûf gelek akademisyen bu behsa girîya ziman dikin û hebûna ziman bi hebûna civakê de gerê didin ev yeka bi rastî jî yanî li gor rastiya me heyî ku tê diyarkirin gelekî ku ji zimanê xwe bêkar mabe ew gela ji çanda xwe jî bêkar maye ew gela ji hebûna xwe jî bêkar maye girêdayî insêne yani lê hemanî li seramserî dîrokê lê dinêre ev yeka hatiye peşvan taybet eger em behsa zimanê kurdî bikin zimanê kurdî di gelek qonaqaha derbasmiye di her qonaqekê de jî hewldanên pir dûr dirêj li ser hatin veşarin bi taybet sed salên dawî da derketin ittifaqatên dirêj ê ku encamên wê da Kurdistan bi çar parçan bû bêguman parçekirina Kurdistanê parçekirina gelek kuş bû parçekirina Kurdistanê parçekirina zimanê kurdî bû jî lê bisaya kesayetên Kurd bisaya helbestvanên Kurd bisaya akademisyenên Kurd ev ziman li ser nekên xwe sekînî û ji ber ku girêdana vê zimanî yan girêdana vê civakê bi zimanê xwe re hebe hîç ku ev zimana li ser nekê xwe bisekin neyê xilandin gelek netewên cûr bi cûr di hindir dîrokê de hebûn ji encamê ku nikarin zimanê xwe parastana hatin ekîrkirin û hatin xilandin bêguman em dikarin bibêjin kesê ku hîştir bi rastî ev ziman were parastin jî dayîkê me bûn dayîkê ku heyanê roja mîhîn jî ji binî zimanê kurdî ti zimanî nikarin axaftinê bikin ew sedemên serekeyê ku hîştir ev zimana vî avayî bibîne bêguman ji Konfûşyos pirsî ku civakek çawa re ava kirin ku heger ji min re bêjin civakek heger were xandin çawa ava bikin ez ê bêjim berê xwe sistema perwerdehiya wê civakê sistema perwerdehî dikîjan astê dabe avakirina wê civakî ji wir wê astê dabe lê em dibînin di roja me îro da jî gelek muhawelatên ku ser me nekirin gelek hewldanên asimilasyonê careke din ser me tê nekirin lê ev derfetê ku dest me ketiye taybet derketina şoreşê pêwîst e ev yek awayekî baş awayekî xweş were qezeşkirin û em dikarin bi rastî jî zimanê xwe bi asteke pir bilind da pêş bikînin wekû me got em bikin zimanê zanistê li ser wê esasî banga me li vê derê heye ku em ji tevhî kesê zimanhez ji tevahî kesên kurdperwer tevahî kesên Kurd ku li vê zimanî xwedî derkevin û bi rastî jî dikaribin asta ziman pêş bikînin bi taybet jî siyasetmedarên me partiyên siyasî eger çi qasda Tirkiyeyê cuda cuda li alî nêrîna de hebin lê pêwîst e di vê derê de nêrîn yek bê ew jî parastina ziman û pêşxistina ziman be ser wê esasî em dibêjin pêwîst e di vê alî da mübadereyên pê siyasî nêrînên pê siyasî ra derbasî ziman nekin û bihêlê ku kesên har bi rastî ziman hez dikin û diparêzin ji bûna vê yekê tê bikuşin wekû zanîngeh jî erkameye sereke ew e vê serdemê de ku bi rastî em zimanê kurdî bikin zimanê zanistê wan dikarin di vî awayî de jî gelek gavên ê baş pêş bikînin û bêguman hewldanên me vê yekê de hene eger bi şert û mercên vê yekî da fakûlteyeke wêje û beşê zimanê kurdî were vekirin ev ne tiştekî hêsan e eger bi şert û mercên vê yekî da mastera kurdî were vekirin ev ne tiştekî hêsan e ev tê wat heye ku kav û xebatek hatiye kirin ev tê wat heye ku bi rastî ev zimana hêjayek û bê zanist were dixwatin lê bêguman kêlek vê yekê hêjayek ku mirov kêmaniyên xwe jî binirxîne kursasî şakir awayekî selar û baş em binirxîne çikû li gor hêviyên ku civaka me hindir me de dibîne li gor hêviyên ku bi rastî şehîdên me odinê wê de şehîd ket henha em kêm mane yani henha me li gor ku tê xwastin me kar û xebat nekiriye lê ev yek jî bêguman yani li vê derê bi navê zangehan jî hemsoza wê yekê didin heger em di vî awayî berdewam bikin
به گمانیاری و زمان کلی رو شکر باشتا پیش بکبیه لی کلک به یکیش کار و خبر گرگه لی کلک به یکیش سر ارگه هر کسی تبه که دربی حاوده حاولدان الفهب هر وحاج آلی ساسی و دستگاه هنده ببجه بستر به گمان ارکی سرکل سر ملی وانش کبه پیشکتن از زمان نه تنیم سازیاری باته ایدان پیشکتن زمان نه وقت ارکی که کشتن و سر نام یا دسته یا پروردهی یا زانگه ها بکرده هر سازیا که کود هندر به هرمی دا جیان دکیه هر سازیا که کود زمانی به سرکه زمان کردیه پیوسته به یکی دا کار و خبر بکنه اگر خیال روز هیرو هندر سازی و دستگاه هنمه دا داین ستاندر علمه زمان عربیه به بمان عبد جمع جهه دیوانیه اگر خیال نهاد اصول داین ستاندر الفضل مراسلات الفضل هم کردی کاری نمشت 12 سالان شورش به بمان حاجی دیوانیه و هجای کمرو آوای که زراب باش بنرخینه نرخاندن کیمانیا نتشته که کیما مرو تجاری نزناکی به همه بردام کنه تندرویدا به گمان و لسر من کیمانی ورخنسه از منا روجابای کردستان ایران گلن باکو رجلات سوری به شورشی بگیشتی نهاد بن چابدیریا که برش هر آویلا دین خانده بناب لاجی سیستم پروردهی و رواکرنا زمان کردیش رواکرنا زمان کردی گام و یکی جمعه دست بده جهندر بعد دست بده پشت را امریدی فرامن بنام جهان دبلا بکن و زمان خواب هر کسی بده ناس کنه بگوام در با آستک پیشکتی دا زمان کردی هاتیه خواندن و سر و کار هاتیه کرد اگر گلک اکادمیسیان و پروفسور و سر زمان کار دکنن در بحنه وکو زانگه هجیتی کلی و تنسیقه نه و آنها هنه و حولدان مجبور پیش خستنا پروژه یا پیشکتنا زمان کردی بگومان هی و حرکم بردوام کرد لی هیوی و دافاز ما جتوانی کسید بشتا هیوی و دافاز ما جسازی و دستگه هنده ببریم خسته هیوی و دافاز ما جشاگرد من زانگه کبراستی زمان کردی در کبر کار و خواتک به همه بکن جبونا کبی زمانی پیش بکنه و همان دمیدا هیوی و دافاز مجی جه سیاست مدار مجی هنکو جبون زمان کردی سیاست پشتا زمان کردی سیاست ها نمشینه زمان کردی جه سازی و دزگه هنگ زمان معنی جمعه بهیره تا که براستی هم نگار من زمان کردی بکن زمان زانسته آستاوی اکادمیسیانی پیش بکنه و هر وقت بی آوائی هم نگار من جواک اک دموکراتی جواک اک سادلم جواک اک کلسر چند زمان خبره فیلگرن هم جواک کبیری لیباف کردن. سبب اساسی جار کردن قانون اولیان بدن جمع جه سرکفتنیه جه روزیه و 15 گلان جار کردن تباهی شهید بودوی امریکا شهید کردن و لیوان من بدن حاضر و کسی کو سبب مستر شیروان سپاس دکر نهاجی مستر دکر جراحی کرم است. روز باش بشدار حاضر سازین ببری آفاسر مونستر شاگرد حاضر دبیر مفراد جشن زمانی کردی لوح همیون پیروز ده بشدار حاضر دروجا جشن زمانی کردی دا جمع کمرین بیرو که دلیه گله کرد ده پیشکتن دهنده جیان دا هاتیه سرخستن رول کی سرکه لیست بود ده بر اسرائیلی دا ده سردم دوریان و مدان دا حتی سردم اسلامیت حتی بروژه هیرو رولاوی ده و پیشکتن هندری جیان دا شیریه رولاوی رولاکی اساسی بود ده چاندنی دا ده زانست دا ده آبا کرنی دا رولاکی سرکه لیست لی لراستی
gelek cüreyin kırkırın halandını halis. Hatta proje بطيبات استخدام الأطفال الطويلة مدينة أو داغركار كردستان بحر أوائي فصل جل كل بحر بي ولا بكر بي جل مدى نكون بكيجي آرمانجي خواهد بلکه بر آلیان دا حلاندن هات چی کرن لی اما آرمانجی توان دخواستن نکامو بگیشتانا آرمانجی لیکن زانیتگاه وبی و حتی آیی بشمون زمان هست را عمل کالبن و پیش بخیر و بگیدن آسته بودکن فاستده مخابط هانا هایی و کسی هانا کتی دا باشدار بیه از سپاس دکم و بهیوی من و کالبه روش آزمان کالبه راستی آوه بلنزین پیشان روشه كمان من تكوشين بكنا فبركبن بداويدا بزاد بيجن روجا زمان كردي ونتكوشان آزادية ايكو جبو هبونامه جبو زمان كردي جبو چارا كردي هيرو کو تكوشين دكن املواج بيروز دكن والريبالك ريبال عبود والحمو كسر كو مثل حاضر ام بيروز دكن ام دبيجن جزا ولا بيروز دكن
زمانی کردی در روجاوای بریا سازیا زمانی کردی را به مشاندن لیکن خوابن جبر ایریش وزختن رژیم سوریه بان کسان نکاری سال 2003 سازی راگینن پشتی جوین بچند روژا جستاده هفتی کسی که بشتاری جوینا کو ادیوه سازی دامزرینن جستاده هفتی کسی که بشتاری جوینا کو ادیوه سازی دامزرینن جستاده هفتی جوان کسا هاتن گردن و دمین درشت زندان دمان و هاتن işkence هفتی جوان کسا هاتن گردن و دمین درشت زندان دمان و هاتن işkence کنن اما آگاهیانا جی مجنوان کسی که دمین کار کن گردن برای دیدن سازی که ما بان کسار کریش بکنم دیروگا سازی که آوای کی راست بنویسن پشتی ویش خبویاره که 2004 بودن هین بهتر زختا رژیم یا جبو کردی حتی ایدی آفافتنا کردیا لبانی بود فرمی سازی زمانی کردی ها برامان 2007 حیان 2011 سازی زمانی کردی وقت آلمان جا بلکرنا فکر پاراستنا زمانی کردی چما پاراستنا زمانی کردی شبرکو ایدی به هر آوائی کردی قدخه بکو ایریش زخته لسر کردی زیده بکن پر بکن جبر بیجی آلمان جا سرکه پاراستن سزکه برای خدا چباکه جزارو کم بگره شفندکارم بگره لزانینگه هم لشام حلف و رقای پیمانگه کو دولت گریبت برن و دست رژیم دبون حتی دوان جواجی سزکه خواریخستن کر و پرورده کردی دادم بگشتی برای خدا جواکه او کس نبینه داوا کدگان مالی و دکرن درسا خواستر برن لی 2011 پشتی شورشا روژاوای پرد و بو و سزکه با آوائی کی فهمی خباتی خواب دیمشان جبر بی ارکو خوناقا کردن وقت خوناقا دوی جبیرو که سزکه 2011 دست بید سزکه بی خوناقا ده چکر و چما بو خوناقا گینو تشتانو یاد کری چکو سزکه هات مکرن و بیچاره دیسا جواب هات پرورده کرن لیگرانی لسر آماده کرن ما مستیان جبر کو سروی دستیا پرورده بریا ما آنیزمان جو خود دستانا یکی وقت دستانا کی تایبت 2011 آماده یعنی جدای نامنده پرورده کرنی ایدی سزکه بریا کو انگرباسی دستان دولت ببین دستان تایبت حاضر بکرن وقت سیستمات دستانا بولی هنک بدانه عباره هنک دانه سباحت دستان تایبت این فکرنه جبو زارو کردن وکرن 2012 بریارا در واسکونا دبستانا جهیلا سزکه رها داین و دمش خود دسته پرورده نهاد آبا کرن لی حریم رزگارکری باکو روشلات سوریه حریم روژاوای کردستانی ماموسته کو سزکه پرورده کربون در باسی دبستانا بون جسردای حتی آمادهی وقتی ساعت زمانی کردی فکر کرن و پیواجه دبستانا جه حتی 2014 آجود 2014 ریبریا خواستر فرمی هات را باندن هم کانتونا افرینی هم کانتونا کوبانی همچی کانتونا جزیره ریبریا خواستر هاتن آباد کرن و فرمی ایدی گریدای ریبریا خواستر دسته پرورده آباد و دمی سزگه بچه آوائی کار کرد دستیکا و دسته پرورده هاتی را باندن جه اندامین سزگه هاتن آباد کرد یعنی بو هم در بازکونا دبستانا همشی آباد کرنا دسته و ریبرین دبستانای و گریدای ریبریا خواسترن سزکه پیشنگیش بی قادره کرد جخوابان دوتلان چی انجی راپوری دسته پرورده هر سی کانتونا بخود بیشن و پارجی کنگره بشتیا دسته پرورده و آن بخوشی در راپور خود افخال بی آبای آنی کنزمان کو سزکه پیشنگیش در بازکونا دبستانا و آباد کرنا دسته کرد اندام خواه ماموسته خوی کو پرورده کریم دان دسته پرورده کو ایدی ببین هم هستروکی دسته همجی ماموسته و بکارن کار بکن ببی آبای ایدی پرورده دسته پرورده در باز نابن چبرکو اولا ما جهلا دسته پرورده بنرفینه لیچو ما افقال آمیزمان چبرکو بینگه سازی ازمانی کردی کو سازی اندامنا دوی قناع داشت 2015 حتی 18 سزکه پشتی دسته پرورده جی کمیته منهاج گریدای دسته آقا بو او جی هم بشه زمان ویشه و هم چی ردکته همون متریال دنی وکی بیکاری فیزیا کیمیا جه اندام سزکه آقا بو یعنی
ve konava da saziye çıkıp mamosta perverde kirin endam jifada perverde çi komiteye minhaca beçici desteği perverde ve endam jivan kadar hazır kirin bu karın bağay ki bu diye fastın emri karın bejin bağay ki profesyonel bar hatta namaji emasime ilkada akademide hene bebi avay karhat kirin 2015 hayan uzda konava madakirna peymangah akademi uzaningah hambu Jufar sezekero endam jiman kadar amade kirin 2018 sezeke hat girtin lebu komita ferguna zmane tene nav hat guhatin Jufar agerim onave ku sezeke le rojava tere derbas kuyi binirfinin onava heri ku kemasite de hatiye kirin yanci heri lavas ev onava kuye Dibiya bu sezeke ne girta uma komite fergune giridai sezeke ava bikirna sezeke vaki mavande kale kulina kar bikira le tane graniya madsar fergune mama tane jukuk bamha mamsra jubake feri kurdik ma khadwe qadeda ne kitlikir her izida kemasi dwe pevajoy de pevajoy 2017 hada kirin bu dibiya ujbar kuzaniga ava bukun peymanga ava bukun komite bu karedi branşan ava bukun dibiya bu saziye navanda le kulina bakira Jvan dezgahane disa buya çaflani jvan dezgahane berheme zansti hasıl bikrana komite ava bikran kareki akademi bikra le evyek nehat kirin nezi 2 sala komite ferbune giridai desteğe perverdey kar kirin pişti bu edi pelviye farahız berçara paneçar kir udve navende kale kulina habet 2019 Beriyar hat girtin bu navende kale kulina disabname saziya zmani kurdi sarasta bakır roşelate Suriye sarasta rojava ebebi 2019 fazla İran'ı ense salvariyanha av navenda le kulina nupanşloy hadra gamandı navenda le kulina 2019 hatta naha kare le kulina dike fa Amerika rejim despeka ev navenda hadira gamandı ekser destkardır jibar salaki hatta zedatri salaki Jibo amade kirna andaman, perverde kirna andaman, lekolinin zanlıstı abi bıçağı ben bir kijan rebaza dibe kalbe kirin nezi salaki saziyet başı endamen fada spektir bu amade karin bu çava bukare lekolina bikekir pişti ve salada 2020 navanda lekolina naha dıpamışloya komite lekolina zanlıstı hatın ava kirin ukar gınav sezeke bufada jihab hatar Davranışların komiteye vece namahaya saziya zmani kurdi komiteye zaman haya komiteye zaman zedetir babetin rezman zmanasi ferhengnasi zarafanasi van qadan ve vücudbe lehine mikarim beşin navenda lekolina ya sezeke konava fay despeka avakirin edecber bunu dest lekolina hatiye kirin komiteye vece jid du beşin beşe Graniya Xudaya xabatek folklore le hama harimin Bakur Rojilade Suriye Şuman haj harima cizire destekliye Avji kemansiya kumin komiteyin fal le şehba kovani aktif nekirne keshane le ne komiteyin aktifini berhafkariye dikin komiteya meyvece le gun u nafçaya zidatir elbere fadidin kesin temenmazın uzar gotini Juan kasam kondukin. Çiçiro ben çikodine peşiya ben çiser pehatiyo ben. Çin dişler kondukarın Juan kayıtlıkin kondukin kayıtlıkin. Van jigo armanca kusupadıspa lekolini serbeytirin. Numunen beşin lekoline kadavuki bekirin bukhazın binasın kadavuka kobaniyeden müjarek çavayan hem Juan lekolina Juan tişek kuhatine berhefkirin hatine konkirin emeği Duvan da müjara koya kondukhazın bigerin. Komiteye vece hem beşi berhefkari है उन्हा ज़िदतर में गिरानी दाया में जिबर को अगर कैसे मैं कमन मज़नी उन्हा ही शी दिशी वो हेबिया कमने की दरेशन तुम जुआना दुखाज़न अगर को आवानाश दस में बिचन अवे तीनों का गमाया पर मज़न जीवाना बिचे अवे पर बिचते को हता नहा नहा तो नक़द करें उद्दिया वो हता नक़द करें जी वाना बिचे जिबर में गिरानिया कोमिते वजह यहाँ इसे berhefkari है
بيرجي لكلين وجهين زانستي تكرر. اگر نمونه بيجن هاش زاني كهار جواير چه لازم؟ پرتوكي بيروكا وجه لازم. امی چاوا بام پرتوكا چكن. در خطه مرچن امی جنوبا وابا بكن يان جاي ورگرينن امی زمان بياني بينن امی سوراني بينن بشدن به قادر کار. اگه وجهی چنه کرد چاوا بين شروع کرد. شما بشه وجهی زانستی زیادتر گرانیا من راستی کسی لدرگه زیادتر کسایی درگه دوی بشه لدمر کار بکن. وان هر دو کمیته و گریداری هان نقدر لکولینا کمیته و کانتنی ہے سیز کمدیا جخوا سیز کمدیا اما کمیته که جدا نادرن از شبر کو کاری من هر دو کمیته تفاصیل بگیرن جوا که هر برنامه بشه که جوا که هدف دیگره یک جوان یک زاروکان یک کسی بسکوری قاضی یانجی کسی کنو مخاصل فیر ببن وی آوائی کاری بشین ازید مدیانشی لتازیه دیگرن جوا فیر گریدایی انها مخددنکو سزکای هم لحرمین روژاوایی دن همشی لدرجه خود بکن کسی گریدایی سزکای نتنه روژاوایی کردستانی جبرکو مجارا زمان وقت تجارة نکارد پارچه که تنه سینوردار بکه و بریا پارچه که تنه جی چارین زمانی پیش بکه هم دخوازن بی آوائی ها اوانهی پلان جبو سالا پیش من پلان دکن کو هم له حرم روژاوایی مهم خباش له چارات مکریه و هم جی بدربه هم بشین سزکه بکن بکارم کار له بان حرم آنجی بکن کسی کار بکن باوای که اکادمی لبان هریمان آبا بکن الپلان پیشیانه آستنگین و هر زدن ها مقصد ازمانی کردی دکشینه آستنگین آدا زانستینه کسی اسکولانه کار بکن نهاد دستمه لپرکیمن جبر ویشی جخوا گرانیا بان کسانی جدل بدم کسان پیدا دکن و کار بکن جمعشی سزکه و جهانو آده پروردیش که خواستیم با آنبان کسان آباد بودیم جبو کن جهرین خواهد ناطقه و خواهد کسی به قاده در باوری که باش کار بکن آباد بکن دویم پلان آدهیم هم همون زانگر هم دسته پرورده بکارمان کسان لبه داریم آماده بکن دی ساجیم آلیکاری جگر فازم هر بها ایماسی میکن دسته کا بکرنا نبدا لکورینا لکی مسیح میں مکری پلانا کمی آسمانیا خود نم ان میں پلانا آسمان بیشن دانیاں نمو ام بیشن دویل ہم دسته انگریدائی ببریا پسر زمان فرمیه نیسکی شد بکر هر چخواست دبوکی کردیه دسته جبو اب دسته براستی شد کاری کردی لکی مسیح مهن نمونه منها اگر فرهنگ کمی اداری ها بایا هم مینا بودن همون دیگه قادر شهرداری دیگه بانا بیدوی بینه بکو کارمند شهرداری عرب بیسن چبر کوید دست من رزمان و لوجاوه هنه هر یک باوری بیسن هیچی اگه ماسی دجینه هم آستنگی براسی منها سال کار فرهنگ زانستی چکن رهنه گیدن لازمه لی اما کی سازی که ماسیا خود بینن دستگی کومنه کرد 2012 اگر مگرانیا خود تنه لسر فیربون نهشتا مناوندگ لیکولین آبا منها هن برهم در کردنا یادن جی ده سیاست آمانی در هیچی لوازی هیا هم دخوازن پلان زمانی دریا قادم تیکرداری این کل روژاوا وی کاری دکنم پلان زمانی دیرن و بان پلانا در ایرابریا خسرشی تکس بکن کو ایدی همو سازی و دستگه ما لسر بمشن بگشتی و بکرتاسی کاری کو سزکه جد 2022 کریه اول ببورن جبر کو دماما پر سینورداره 15 دقیقه 20 دقیقه شمال قاضیت یا درک و انبان خالات دبی دمی دبیشن جبر وینن کیلس اونه کی لسر هر هایی هم بگیرن وار و جخواه باور بپرسه اشتیگوار باور اندنجی باور تقابل کنن سرکرتن بشواره و تباهی بشداره کم خوابات را سرکرتن دخواست و بهم خرمیم مندار
هواري ماشي عن زمان ام بحصل انه بحصل روش زمان كردي تسبيكا شراش حيار رجاليو ام بقى نتروك يجي هل بعد افكار بريا شراش يجي سدان صار يجي كهان صار يجي بيجي خاطيا كن اف خبات حيار رجاليو شوية كيف الشيء كمثلا براستي كم خباتك كاري هواري مين بدنا کسی زمان زن حیال و شاید و خبات کنه امشی بناب جهیمان نیابان دا جه بدر و کمان خبات دیوانشی بین زمان بگر بریا شورشه ده امیجن پشتی بکشین فرانسا جه سریعی پازار نفسون چلی ششان را پشتی امیجن قوادی سرکوماری سریع وگر حیال کشتنا مالبات اثر شخوش وی چاقیده امیش قدر فکرنا زمان کردی با آخافت چه نویساندن چه کردتی تباهی حیا رو جاگیرو دوی دلیده و کرد و پیوینم زمان کردی و آخافتنا زمان کردی شخص شو تمام کمزن بخاطیتر امیشش قدر فکرنا بکارنا زمان و جگوهرتنا امیش ناقی کردان نبکارینا زمان ما يعني حتى أصلا أمشي الكذا تبقى الكردي يعني أنا شيء ظالمنا تبقى الناس كتر سجارة ضغط كتر أشكال جاكرين حياة أصلا شهادة تيجي إشقال ميناكن بريا ميناكن هو جهة بياك جوان شيء مسمى داري أمشي ريش مصر اليوم تدرش ورجابات أمشي أول شيء وقت دولة كريم كردستاني أرمان جوان همو يكبو تنقلنا كردان شافتن بیشتر اون داغرنا کردان زمان کردی وجه کردی دیروکا کردان به تبایی حیار و جاوی و اب آلمان جوان بودیانی لیل همبری وید شد لهمبری وید دوی گل وید همه حیار و جاوی رو گلک هم بیشتر خبخش این کرد گلک زمانزان این کرد زمان حسین کرد یعنی لهمبری به پر مخابط خواه کرد پر برخدانی کم از نت آلی زمان تبتایی بیشتر کرم و ریا برخوادان هر بردوام و تجاری او همی آستنگی کرپیشان کردی تجاری نه آستنگی بود هر داغ مزنتر جهات داغتر حیار و جایی رو به خباته بیکاری یعنی لهمبری وان راستی پیروزباهی کم مزنون اشخاص پشتی هم بیشتر دکم بنا با شورشه پشتی دادن چیزکا نزدیک تیمه شورش روش آباد تایید همیشن دوی دمه دا دبستانیان امین کنخابات کردی برش همون دوی دمه دا ایدی هودانی تو پسر هم بگن یک جوان دبستانا وکرنا دبستانا هم بیش نبالی میشه آنی زمان بریا کل سازی زمان و بل دبستانی تایبت و انجبور فکر کردن هی کرنا زمانی کردی امین اویا قوات چطورش خبری مثلا دمالان داد جگنین دیزیده افکار دهات کرن لیدوی داره دید دبستان قبول کرد ام بیشتر گل ملت زارو خاندکار ایدی یعنی فیری زمان بکن بریا بود در باسی دبستان هم بده افکار بود یک جوان نمونه در هفته ما رزبر سال 2011 دراقية لهريمة عفري من دبستان الكابول بنابي دبستان الشهيد فوزي أوجي جا مستعمر جا جالي كنت ويداري خاصة أبري شو بين الأبشي دسبيكا وقوابتنا بارستنا زمان وهي كرنا زمان كردي بود لبيهم أمريجن ده كوباني ده أوجي 26 مها وجدار حاضر يانزا وكنا دبستان كريم لكوباني بنابي دبستان الشهيد عثمان دادلي أوجي كم اندام آن مستعی کم لی اودان کپر مزن و گاو کمزن ها داویدن اوجی بود ریا برخوادان زمانی کردی پارستان زمان یا کل ریا نهاش مکریه ده زمانی کردی وقت پار ایدی در باسی دبستان بود همین پار مثلا ده هفته ایدا بکی روشه بود ده رفع یک حیاه آمدنی گناه تباهی
وقت بار ده هفته روژه دست بکیدا پشت ایدی هفته مجالی زمان ایدی هردان پر منبون دروش هفته ده وانا یام بار ده 2013 و 14 ده زمانی کردی وقت زمانی که فرمی لروژاوا هات کاروانی ده 2014 و 15 ده زمانی کردی جاره یکم وقت متریال هات داری و ده دبستان ده تیف کاروانی ده دستبکی داشت بو رفی سرطایی و دو هات ساز کرن پشتر ده سال 2015 و 16 ده جه رفایه حتی ششال هات داریم و آنها جی همو متریال مکتب بنا آمدهی تلی پیمانگه زانیگه ناو دا براشین کردی هنم اشخال دیگه خوناقی دکم بحث و خوناقا بکن قبول کرنا گر آنگو انجام چید بود آستنگی چید بود براستی گاهی که باقی وقت دستبیک زمان بشرا متریال گاهی که پیروز هر وقت آستنگی جی داری کردن هر وقت باری که گرانه انتقاد پرورده دار لیب قبول کرنا که مثلا جعالی خاندکارم در جعالی ملت دا جعالی زارو کندار فیرونا به زمان کردی وقت متریال راستی یعنی خشیه که مزم بود خونه که کلی کرد بود تایبت کوانی خونه که هم بود که افروش پیک هات یعنی ده وی دامن حیال جایی رو ده تواهی روجهلات باکر روجهلات باکر سریعه بزمان کردی هینو پرورده دبن جاری گیرون و آمده جبا اکادمی کرن و بلند کرن اصلا زمان اکادمی همو سازی لیکولی رولا مگهین یا پروفیسیونال جخبات زمان را مسوگر کرن و تبی آستنگی نشبو تبی آستنگی کدر وزبوی به گرمانی دل بیان آنها شهید بیان آنها بگرمانی دل پروین گلستان انور عبدالرحمن و هریزوزان افکار و خبا به سایوان ها دانیم و سایوان جهید بردام و ریامان کشوخانده دفعه قناقی معانی زمان دارد گرد آستنگی حل بدر کردن یک جوان اول مبری من آنی زمان که مستقل به مقام متریالات به زمان کردی بده راستی آستنگی که مزبولی که لکوه پرورده به برانشین به زمان کردی حاطر دکنن جمعستین را پیمانگه ببون آمده کرنا مستین زمان کردی متریالات بده اکادمی ببون امبین زانینگه جیش خواه ببون اشتراگا بمزن ده به داره دا خبات و کاری که حاطر کرن هری گرین آستنگی هری مثل ماتریالی که اون باز یعنی براستی در باسی اینها کنان ماتریال بهنه که برفره به زمانی کردی که آستنگی در خطره کلک بشی هر بس که مندل تنم و برخطانیا و چاوا زمانی ده ماتریال رو کار کنی چاوا سر پرورده بکن پرورده و بون ده با 3-4 سال داوید حیال شایی روشی ریا پرورده و خزانی و پیشخستن هر فکریه لکیلاکوی خواندکار بحثی آستنگید آلی وان دا جیهابون ده متریال و دهنه که زوری دیدن زحمتی دیدن لی هر چاره سریا کدها دامی جالی پرورده دوره نافینه بدبون محک دوسته هنه که بشبو پیشخستنا اصلا خواندکاران و شاگردان دالی زمان دا متریال جیده دهبون افشی گاه و خوش بود تبلیغون و صدان شاگرد به تبلیغون صدان خواندکار دبو گاه و پیروز و به انجام شبود چه افشی دبو اینکه کاری ما وقت خود پرورده وقت ما مستعد به دانیم متریالی به زمانی کردی اف یسانتر و بیشن باشتر پیشکتی در کرد اشخاص قال مسألة قناة رشا پرورده بکن قناة کگریگه و برفره امرکار تری و نخواندنش بکن کم خبات کده گرنشی بکن لی براستی صرف دنابا هولدان دانه هولدان پیشکتنه هولدان دیگوینا و که اول جانی زمان
داری متریال دا چخواست بیشن بیکه و فرهتر بکی هر بد که ماسکینی در فوق از 11-12 سال شورش کچی بوی هر بد امرکم خواه لطکه هر بلد کنن ده هر بد گاف بگاف هولدان پیش کتنه هولدان سر کتنه هولدان خوازیدتر سانا بگن شاگرد خواه خاندکار خواه نفشه که به زمان کردی متریال خواه دکنه افشی قناوه که پرگیری بارکی گریگه و گرانه جهلبه لهيز زعما وهيز مستعين ما من زيادة في أصلا بخارتن. شو دخلص ما وقت قاضي قرارده دخلص ما أول تبليغنا جات تبليغنا ما ذكر أول شيء شقا بشتريه معي جمعه پشتگیری بین انجبو و قاضی چاوا زنکی بکن چاوا دولمند بکن چاوا خواهیم پیش بکن بلکه که واسه من توایی هبن اول معنی زمان ام تخص شید آلی هجای کن رخنه خواب بکن بلکه قاضی ما هی هم زیدتر که ماسی درد کتن هی زیدتر اب که ماسیان چاوا در بس بکن چاره سریان شیر دیمین جبو قاضی پرارده هر بند قاضی که پر برفره هم و هی زیدتر خود ناب داشته بگیرم زمانی کردی خورن بی زمانی پیروز به هر وها هر کسی بود دمن هر زحمت دیسانتنی یک دید و پیروز به لحمو جانورین و جانی خواه فدا کرن در و اف زمان آزاد بجی دیانی وان پیروز به هر وها و همه حاضر گهدارم. اول ما بگشتی روشا زمانی کردی روجاهای کردستان مرخاندن امجی به هم بودن نوا چند خانده روشا زمانی کردی زندگی باقی مشکلات سوریه درخشان هولدان کردی کردن چون آستانگی و پرسیاری بود همبر مدرد کردن چون لید دسپیک ده امید صدر آنجی آرمان جل آوا کرنا باز امتحان چون امید بار بار بودن دانستن کرد درباره هر زندگی هنگی ده باشه جی هولدان کردی کردن چون نهال ولادان زندگی خدمتن دانشجویان او آرمان جبینا خویانا لی باقی رجالات سوریه آن رجالای کردستانی جبرکو او بیواجویا کردی کرنا پروردهی انتباهی کردستان رجالای کردستان دست بیگو لو ما بیمیست و حاضری بین کرن زندگی و بیماری دل دانشجویان دارو خواندکارن ونها عملية وخبين الإسلام اللي خاصة بداوي بيجي جهة كهذه كهرباء بيشمسية وابجز عندهم بمعنى من ده كهرباء مخدرة خير دلنا وده بردوام كان يكشي المويا يجي يجبركو كمية صالح دام زران نواز اللي عنده هي كرشية برية خاصة يجي يجبر قانون الجغرافي نعبرها هناك وجه أعضاء باكو وجلات السورية وباجار الدنيا السورية ده تشوفه لو ما تشوفوا وعطينا خدكارا جيبتي زحمتين يعني كانت باشارة مزعجة هم زحمتين وهم جيب بمصرف جران وبارجرانية في سبب قطع شيء لو ما ريفبريا خسر أرجع بعضك وزعجة نهرين باشارة ما بين دامزراندن داكو خدكارا ما كارن خدنا خال نهرين خال باشارة خال بالدوام شهر جزانية فقط تقول ليش خان من الأردن دفعت بالبيشكوات وخندني فال فازن ده بردوام بكن جبرت الصالح دسمت لي دعنا زرانتنا فازن ده عنده باورنامه حمص صلاة دهاتن قوي كده بقشتي سلام أجي أرمان جدا مزرانتنا أرمون بالسبب أساسي بالصلاة بحث وبعضان ده عفري زانيها عفري نهاية دعنا زرانتن وبسيدة شعب سبيكر وبصالح الطيرة دشقة زيادة كده
يعني صارت حظر وحجدان فبدا دستان دجي زانجها زراندن چای ما حفته ده 2016 کنفرانسی که چهارمنی چهار ماه فرمی خاندکاران دست دوام خود زانگی کرد مفاضله اجی بیازباری دست بکرده يازده پیماندو فاکته میانه و در دور از سهلشی که دنیا خاندکاری بید در دور از صد و هزار و سیست و شش خاندکار زنده رجابار گرچونه زنده کو عنیجی سال 2017 در زراندن أو شيء كذا بشر فيزياء كيمياء زمان الرجال دسبيكر لتغير مرحلة حاضر فاكولتة الرجال بشر زمان الكلية العلمية فاكولتة زانست الفضائية الناسية بكالي فيزياء كيمياء هذا المجال الفيزيائي لابراتوار تخدير تمرينها وبمجال تكنيكي كهرباء وميكانيكا بمجال زانست صابون وريرة برية هي بمنطقة زانستين الوردية بشر الزمان الإنجليزي در دورة بيصد إسفان دكارة لكمينا در شوي بيجي دوري شل فندكاري حبان عايز راقبانين ناسنامي أولا كلية تبي مسلمان وايد الإيرانية بشانجي عربي تدا جملي كم بشا فيزياء زمانها قوانين أو كم أدريات تدا وكردي تدا داي ولزمانها رشاواجي رش بريشتية حتى بيجي بشا زمان وجه كردي تجي يعني راس الوردة كردي تدا ليجبر كسر وبارك الوردية اللي باش تسمى أو جي نكسر وبوايا كي أكاديمي زمان وجاء كردي خالد حموجي كسر وخبر زمان وجاء كردي ده كان أقاص لو أن هاجي شقا مامستين زاندها بوباني ده روش آبا وهم مامستين كنجي مسزك يجي سكرشتي زاندها بوباني ما دست ده زاندها ماستري كنا فر يزي چار ما ترباسي نهاد الصالح دستكي إذا مزرعتني ده ده عندي وشي جندي بسكاكر شباب كنا كنا اساسا المناطق خلنا خوا حمد عربي يعني شباب هناك تسكرين تمرات كان الصالة شوية شباب يدي تركيا ومدنيا الدبستان الريبرية خسرت شيء يدي ان هدي راسي تسكرين الكتاب او شيء خندكارش دبستان هذه الوردهية خا كردي ديا تيزع به الوردهي عربية يعني حتى أصلا من خندكار هم دز سانتيا البردان شباب خندكار يكون فيلم كان الوردهي خطيب كردي ديا وزانتيا عربي هذا كان شباب هناك هو بسكريت نها نكو هاي زانتياج هناك كانوا هاي والله شيء هم يعني صاني ويروش كلاس بين بسكريت ورا شباب هناك هنا وردان الورد كردي كرنا ماتريالا أجي كردي كرنا فروردهية نزانكا هنا ولدان حاطط كرن لأن خاطر ولدان فأوائل كلاش نجم سري يعني اتصال كانزا باستادا لزانكا رجابا
نابندك تایبەت ji بۆی ئامادەکردنا جاڕدانیە زانیگەی هاتە فەرکردن. کەسێک ku wê di vê babetê de jî kar bike ew jî hemû karkir û mamosteyên zanîngeha rojava bûn. Bixabin yani navend hebû pêvajoya korona jî dest pê kir ji ber wê nake yani hewil hatin dan ku karê vê navendê awayekî online ser internetê vê veşandin û gava destpêkê jî ew bû ku ji bo her materyalekê ferheng bêne amadekirin. Çima ji bo ji ber ku li dibistanan yani minhacê Kurdiya taybet materyalek zanistî de yani têgehna taybet tê hevkaranîn bo ji bo ew têgeh herî yani yek bin li zanîngehan jî û li dibistanan peyda bikin. Taybet materyalên zanistî de yani peydakirina wergerên mukaribin materyalên zanistî wergerên nebû ji ber wê nake kar hewl da çi awayî meşênin û ji bo her materyalekê mamosteyekî piskor û mamosteyekî zimanê Kurdî bi hev re bixebidin û materyalên va materyalan amade bikin. Yani em bêjin mesela beşa fîzîk wê mamosteyekî piskor di fîzîkê de lewma ew jî hata rawestandin. Wekî de jî hewldanên perwerdehiyê xwe erebî dîn. Yani Kurdiya wan nake nebû hewldana wan nake jî hatkirin. ew jî gelekî yani perwerde biştî heta nehektarêkê de jî piraniya weşan bi zimanê erebî têdan lê her ew hewldan hên berdewam yani meselê perwerdekirina mamosta meselê aktivîtî jinû ve neç hezê yani nihal zanîngeha rojava vî rengî meşê komîteyek jî çêbûye ew komîte pêwîst hemû beşan de wê kom bike yani xwendekarên ku hatin ne tam 12 sala Kurdî xwendibûn ji ber yani hîn erebî jî cima hebû lewma dîsa pirsgirêk ne gelekî mezin bû lê ez bawerim salê pêş me lê rast pirsgirêkek mezin bikin ve divê em yani vê sala pêşiyan de hewldanên mezin bikin û em çakaniyê Kurdî materyalên Kurdî zanîngeha amade bikin yek ya di duwa jî perwerdekirina mamosteyên heyî û bêhtir em himmetê bidin yani em girîngiyê bidin derçûyên xwe yên zanîngehê yani xwendekarek ku ji cem me derdiçin em girîngiyê bidin avanakê em weservî em perwerde bikin û di pêş de ew perwerdekariyê zanîngehê me bikin. Yani piştî me xwest em biagiriye were parve bikin yani ji ber armanca xwenxebatê ew em pirsgirêkê xwe em bînin zimanan jî destnîşan bikin ji ber wê nake em ser pirsgirêka pirsgirêka herî mezin jî ew kurdîkirina perwerdehiyê dûma me xwest balê kişî ser wê nake ji bo guhdarkirina we spas. مامۆستا ئارام jî spas dikin wek wedîtî babet me yekenî dawî bû mamosteniyan ji dîroka sezekê avakirinê de dest pê kir dawiyê mamosta aram jî zanîngehata ev babet bi dawî kir ji ber wê niha piştî hevara rexnene têmînên we hene pêşniyar we hene
بريدتن حتى تبارك نا نرخاندن به هم برس پیشنهاد بکرتاسی هم حتی خبرک دو دقیقه به دواش جبو برنامه ما وقت انسان بردا بردیه همین هوا بدن هنکی اجازه نهاشی امریکا دو پرسین و اگر پرسین و کسی هم متکارن دخواست بکن امریکا دو اما تشتێک بارانەڕەتشی سیتێک باش ناوبەرە ڕووکەمەلیبوونن و حیانی بوونە جەماعە ئەمە خۆبانکی بێژێن ئەرێ ئەو تەنسیفا برێنەوە زارۆ زمانی عەرەبی تێتنی لە جەمەل کۆبەڕی زمانی عەرەبیش بری تێتنە یعنی مصطلحات لهنا نعرف من مصطلحات عالمية أو تبشي رياضيات كذا تبشي فيزياء تبشي كيمياء تبشي طبي تبشي سيدري تبشي مصطلحات نوجهها نحن لحد بعملي بتشتي بكارتنا يعني بيشتغل شيء تنسيق كتام ما بين جيل وجور سپاس دکن و کارلتشی رهبری زنیمه حقوقی. امورا سپاس دکن و به سالی ایساردا یعنی کسرنا کزیده من زنیمه هجی و تشجیع بدن زاری فزیده تبشی. و سپاس دکن سعدا باش. سپاس دارم. كنت ديكار مصرية تشرف مش بولا عن زمان حسن
شما بازده گناه نمیگوشت خب باشد و بگوتا گروجا گفانا آوری باشد و بگوتا جهدت مخابر آوری خوش بودا ولكن زازا بودية لكن تكي خلاص كيف زماني خبوخنا وتكي نجيب ماسك زماني خبوخنا المخابر عبارة عن تمثيل جمع إيه أستاذ تبرد المتفق يجب كلك مبستان كل خبطي وكسرات شكل فردي بكير وقت اعتراضات هنا يعني دموع قدروا يحسسوا خلينا نحس بكتير أشياء صار هنا في السورية بلكي لم نتفق أو لازم لم نتفق أول شيء شوي مرة جلسة شوي مخابن يعني و يعني احنا بنا اليوم دويجي شقص وجه صاص من ولا بقى شقص صاص ديش كذا زنقت ديش كذا كذا بدري خسر لبدا كمالين جواب سوي ايه دواري من مثلا وجه صار فينا كذا منظمات تسجل امارات جواب منظمات وكان هنا نلقى سجلات يعني مثلا جوكي قدرات الحكومه نهج نكون ذكر شتو الناس كيفاش شنو تقدر تشتي هنا ناخذ تشتي يعني ف بو بيبريو سر كيش لكن بوجاج بقتني جبت شقص وصوصي فقديكي يعني كان شقص فقديكي هكا روبال وراديس جيرو تنجم ويشوات معنا دايما يهتمي مازن دايما يهتمي مازن جدا حضور يوضون فرقته هين حتى ما سأتي كذا خلاص يا كريم بيعمل سيري باش نقول دلول تدسيولا شيء كذا مثلا كمان تجمع خلاص ودي وصلنا بروش تكون شيء نقول بدي بفكر مثلا كسب كونا بدي بفكر فاشتغلنا يجي سواسي هنا ترمي تاني أنا سنتين كي روكن كذا كذا ورا بنشر سواسي كي تقولي فلو وزماناسي ل تقاضى جواب بسيط non c'è più città del canale guarda no اظن شنو كاين احنا كاين احنا ضايعين كاين تبي كاين انا بيجي يكسر كورتوس
شنازی که ایران ببینن ایوان ما به او قصد حسکرین زمانی کردی هاتیه دارتن از نخواست دریش بگم گرم سپاسیا بکنم استواج خلاص نامش بلکو براستی درخ نهن از دایی بیجم دایی بگم یا یکمی امین جتا خان که کوبانی دست بگم دما کو ام در واست من ام سرنا بیانش نامین سازی نامن که مدلیرن ام جور ناست کن رو شامی کردی لهری من رو برای خاصر براستی چه رنگیه تیگه هی کو ام بکاردینن نامی کو ام بکاردینن ام دنیر براستی جوهری خواهی جد راستی خدا با اوی ایشاش لسر همیشن پیشی نامان دایانجی سازیان هاتن نویساندن دویمین ام زاروکین خواهی یانش خاندکارین خواهی درستاما با آقای که سینورگری آنجی چارچوبه که تن جوان را دادینن تمام هیرو هر لما به پارچای ازبر بکن سباور از بنین خود ازبر گیری لینا پیش راجی او زالو که من در باسی زانیگه هادوون ام دویژن چرا و خواجبی آقای برفرهتر نگیری اون نگارن لیکولی نام بکن آن کجی دما کو لدرستان آنن لیکولی نگه بچوک دکن به چارگانی بیگو مامستر بیشه راست یا نه راسته جوی خواندکاری را ده اره کرن پشتی وی در باسی زانیگه هایم چی پیمانگه دوی راستی گلک ایماسیان براستی ده جبوی چی اما بری هر تشتی دبستان خواه اساس بگرن بی زاروکی همیشن درفا یک دو سه بلا نمیشه تنی ما آبا جای چهستان دینا ام زاروکی خواه بهتر با آوائی که بفره خیر بکن اما ده چارچوبه که نهید یک تنی داینا گلک سپاش درد كل ما جين زماني سنة تكون لا أنا مديش نابع مكتب نها أدش مثلا زمان سازية زمان دست نها قبل أو قصار سال التحضر قاندان دا كشغال زماني كردي لجندواران ولباجاران بلا راستي وين وقت دا تشوفت تكبر مثلا شو زماني كردي أو اللي بينو مقابلنا أو تشتغل زي كمية مبارك سلام بها بس كده كده هنشوف يعني یک شيء ساعتی زمان مثلا چارچوبه پروردهی فکرنه لیدی يعني امبيشن بهران قاعدة لينا أو تمام لوازي امبيشن أول فكرنه بعدمان بار چطور هم نبینن شما بابا تکون ها برید زمان خودی غیر فاسده يعني يلا کارمند هر راستی زمان خودی نظام و جبرتی هکیجی اگر کو أبيك شو بس هعمل دبستان ده شيء بعدين يعني دبستان بيجي أشوفها بجد كده زمان رابع يعني بهم السلام عندنا من جوات هنا زمان كرديه نظام براسيات برسكريه يعني كادن يعني تفاصيل بيشن إيرو أو بس أي ما بالفكرة يختلفنا في مش مدرسة فممسك أو أصلا إذا حتى أصلا كشخص شنو ضربه يعني أو زانية كوباني زانية رجال شوفوا مامستين وكل أصلا كتخبط بسيطة يعني أكاديميسيان ودكتور لما تشدد فيروكو راستي زانية كوباني أصلا ماجستير بكر أو راستي أصلا كبر باش كل ما خافت بالصدام هنا مامستين هنا كأمد بيجي مامستين أصلا ما نتزمان زغير ونظام ودعابة جيدة أصلا وانا ونظام تمام ما خاطر دورين بتشوف أو يحكي الناقي أبي بيستي بالصازية المجموعة هي جو حمولة ممكن نقاليدا أمشي ناقة كان بكرة رئاسي زانسي بيجي Monster organizuje że grupy, więc warto chodzić na takie. Kwestia Zangia Rożawa, będzie czym Zangia Rożawa Kobani, będzie to proje, bo na materiał żywotny kurdzi, materiał na ten materiał, a będzie czym żywotny kurdzi. و یادنه آرشیوی آرمانجا هر سه زانگر یک پیشکسوتن زمانیه چما دسته سازی بودانیه و پیشکسوتن زمان نبخواهد وقت مجموعی یعنی هست این زمان اگر بیشن به بغالیه کیوا چما هدیه کیه چما ناجبن
گل حتی چرا دهی پرسادن گل حتی چرا دهی حجب بوده که اشتی زمان کردی هیا و چه عمل کاری جیرا دله پرساد دکتر اختلاف و پرساد که بینجی نبو دبیجه گلو بشن چهار سرین و جزدی و پایبر جبو که هم یک جبو کسی که خاندکاری که بشن ایبا کلوریا این که به زمان کردی در چند و ده گابا که زمان materiale زمان فستیلیک چاوا لیوان چانسه يشتيهم كمية بيروز كان حمل كثير خضان كان بيروجي يانا بيروجي بيروز كان از تاكي رخني ما مستعد ماني كردي لهذا استراتيجي تاني لأن تشتغل تاني نابم جبولي كو هذه إيمان رجاية بهارة كلامة بهارة راح تقول تذكرن أبشر يجي لك جبلة شورشي الله وإيه وعمكيش بروشة تشتغل إنترنت يعني بروشة سياسية تكريه يعني أبدا نهار دبا بلا خطتك أدب عربا بل أدب المقاومة وأدب المقاومة بل المقاومة أدب جدار تنهي بانبورا خارجي تديروكا كردستاني دمر تبريري دمر إنساني وقت حمد خاني تركمن دوام مرحلة إمارات الكردية تيجي ترني سكرتنك تيجي ترني إنساني وقت حمد خاني تركمن تبارا خبري حطاني لروسيا أدب روسيا بل سكرتنا بالشريان وبل دوبل سكرتنا بالشريان وإرادنا شيء أدب قول تبي ما رواية الأم بل سكرتنا بالشريان وسكرتنا بالشريان كانت اختلاف تبي يعني بايات قال لك الجرينجة يعني ما جريت ملا يعني ناس مينات بيجوا حطانا بهاكي شيء كنا حطانا الوجه يقول شيء زمان الكردي وخاندنا زمان الكردي تدين الشر واجد سكني نحن مبارك يعني أسبيش يعني هين بين روشة يعني جديدة روشة سياسي اللي باندورا فكي شو رش تأثيرها فكي بيترك ماله بفجار بدري لهما نتى معنا فرد يعني خاندنا يعني زمان بتزمتي سياسات يعني بارتيا السياسية بالأسبيرنا لأما رولا بارتيا السياسي رولا شورشير رولا كسي كل رجال شورشير كل يلي بندور فا يعني بايا وقت ناكي وقت بيشتيار أحمد روجا هيرو من نكريا باش أنا تمام بكري كيا وزمان كردي تثبيت كده كردي دلو داري زاني يعني العربية أبي ستبقى زارو كلمة شامل كلمة بوليسان فيها أمشي كم خلاطة زانجه إيكو شبه زمان كردي بالريخستي براسي روجا بيروزة لأستخدم خالق الثاني بيشم أوجي أولا هني زمان تايمتي بحث عن خندقاري قد درباسة زانجه تبع شوار تشتو لبرشاو وعمتر درباسة جي بي سال أبو خندقاري زانجه درشون درباسة بيصارنا بس كده يقول دكاتره خاندکار می دوستان بودن يقول مونسته می زنگه لوازم يعني چه لوازم کردی لوازم يعني بيقول كردي درسان لعين ويجي
گفتن انو خاندکار میگه دبستان در وسط راگه هدیمن بلکه دهنا کاش در چه راتا جبرو به زمانی عربیه یعنی هر تشت نخوکینه افتشتا چهارسری خودشیه خاندکار در وسط راگه هدیمه به عربیه پشتی گجدانگه هدیمه در وسط دبستان بید تایبتیجی بشی آمدهی یعنی براستی خاندکاری که در وسط آمدهی کن از آنگه هدیمه ایران انرژی و هری سرکفتی میشی نیست آن خاندکار میستانه رخنه وام دیگر چما جبک کردی خاطرم افتشتا یعنی همه بجن سر دسته پرورده تیوه او خاندکاران ایدی و همه بجن شورش دست بگی دا شورش که زمان پراسویجی هوا هنی زمان یعنی چما سازی زمان نه تنه ام بجین وقت دوستان یعنی مثلا پرورده خاندکار رو فرد بگیر وقت جوا وقت سازی نه نه اینا سازی من ام بجین کردی ضعیف یعنی کس اندام رفرهانه بلده خواهد که ضعیف لأما بدم رو بغازی سازی خود نقله کردی و عربی که کلک بش تکی و اندام خود پرورده یعنی بیوسته کلیلی سازی زمان لکیلک یوه بلکه خاص ببین سازی لیگولی اب بلکه هاتا فشل کرن لخذار موضوعان ببین که کل بانی جیهات آبا کرن لیا معبال اونها خاصم نکنه نگرهانه جیه تنداف کارا سرکن کنیان جی بلکه اینه که دفت شدو سازی زمان بگره ویدشتی لکیلک باید آست پرورده کنان جواب که اندام سازیان یانجی بکیلت باید دسته پرورده چی سرمالی خواده ببیر آساس یعنی لپیشروج ایلو بوده خواستم جبوی زانگه ایدی گاه انتخواه ایکو با بجن جبو مدفعال خبر که کردی لازم خبر بکی لسر بیه که بیسه کن سیوان بینه مامسته حوالی بکر بودی کانو بن وقت بحثه در رو وقت سلیمانی بکی زمان کردی خورده کسی که دخواست که مثلا فایده بگیرن سیوان جباب کلی بستانه کسی که بغازم ببین آرکاری آنش بحثه که بشیر بویده که پرورده بودن افتشتار رو ببین آرمانش جبوی زانگه تلایی زانگه رجاها جبوی پیشستان از زمان که هم کارمن ببین درسید یعنی ببین نمونه جبوی که هم کارمن خبر زمان بیشتر و داویل جی سرکتنی روزم جبوی روژه زمانی کردی جبوی هم بیشتر دستی که به خیال کنم تمایی حالا به و به روژه آن روژه سبت آن هفته تباهی تباهی‌ها و تلویزیون کو راستی کرد که درباره زمان تایید زمان کردن زمان نوازی بیرون دیگه ما به کشفاشی بیاریم. بسیاری با از لازم نمی‌شی و زمان کردن اسمش مستقیم اکم زانه پلاستیکی یعنی سازیا کو هیم زمان روزهای کردستان اسمش روزهای و بیشترش حتی هیچ با کل روزهای سوریه سازیا زمان به سی تیپان مناسبی کرد سازیا براستی کده کی ترخورد حال داین براستی و لداوی جینها نامل دیگه حوالا جوانی زمان و لتبایی هرمی اندنشی و خبات ورمشانده گلو پلان کیاش بو هرمی دیگر جینها رو گوری به ماسکر هرمی جزیره خبات کتیه مشانده و براستی جوان آنی زمان یعنی ویجان بینیدی ویجان تحکیلات و بینگهش ویژه کردی رژی به طایبت هرمی کنها بین نیه داگتری دارن پلان جبوی یک چاوا حاضر جهیل سزکیره یا دیگر
زانینگی هم دخوازم بگیم با آقا هولداره که بو براستیجی حتی نها چه زانینگی کردی هنه نتنه روجنامه‌ی کردستانی یعنی باکر کردستانی سوری لتوایی هرین بو چیز لباشور و اگر لباکر جی هیا روجنامه کردستانی نظام براستی اما البته سبت اکان هوا گزارنده یعنی بیشتر شده زمان هولداره کیا هاتنا باز آمیگان بیشتر لگل هندو شيء وياه شيء وياه شيء بلانك شيء كوبي هاي بعضنا وهاجر شيء هذا قاعدين بأصلين بيها وما دارت بالشفرة وجه هاي ما بعطور بالوجدان السوري استراتيجية كي قد استراتيجية جهيلا خاكي ماسين بو أمكن نزمان وهذا جنار ممكن ديار لهذا ما يمكن ماسين استراتيجية كي شابه ما أجر سال يعني لما كنت بشوف البريد استراتيجية بتشاور وبالعكس باز داوود سبيشن أبروي لتباين ولا بيوزنس. باز مستعد. فرصة بس كلام فرصة هاي دستگیر روزا جنگ زمان کردی همی کسی حاضر همی گله کرد پیروز کرد. سلام حاضرن جبو کسی حاضر جبو دیوانه و جبو اول انسان سمی. دستگیر دو رفته منن رفته یکی انسان سازی ریبربری خاصه. جبر سازی ریبربری خاصه همو برگه مادا همو بریاری ماچمه عربی کاردینه زمان کردی کارماینه آجی رفته که پرجدیه بلکه رفته دوباره کنه بلکه جدیه من دوباره کرد. دبیر کو پشتیار دبیر کو سازی زمان کردی جنوب به آقا کردن و تفعیل کردن و سازی ریبربری خاصه لحریم کردی بریاری نفا همو بلگه و همو اشکی نفا کردی بید. و سازی بود به زمان عربی کردی. رفته یکی سر زانیگه هست. هوارنا خواندن سر کار و خوابات زانیگه هست. یعنی همه دبینا جروگا قدر جروگا دیار بکنه. جروگا که به هزار سال بندست بود به همو آلیان لا پیوند آلی زمان لا نه دمان بحثا زانیگه آن خواندن زانیگه بکنه میشه ام زانیگه را به عربی درسان دادن. جبر کو کسی وارگر کنن جبر کو ماتریال حاضر نکنن گلوی کیوره ماتریال مکبردی حاضر میکنه. و دیگه ابو چقدر سال دیگه ما حاضر کردیم جبوی بکرامه ماتریال بخوا بکردی حاضر بکران یعنی ده قناع من طرف قناع سرطانی حیا آمادهی خواندکاری ما خورده کردی بینن لما بودش زنیگه بعربی است. يعني أنا سرت بزرگی که پر مثلا دلیم بشکل که عاجل سروار سرنامه. خواندکار پشتی که زانیگه در نبود در واسط روزان فریش کوی نوفا کردی درسان بده. يعني من بلدی ما تشتین آنی بشکل که جدی بشکل که عاجل سرنامه جواب کو ام. دەستپێکی خوازم باڵێ بشین سەر سیاسەتا زمانی وەک خاندن و نەژی هاتەکردن نژارێکی سیاسەتێک چاوە هەبلی زمان دکن سیاسەتا وڵاتێکی یا هەنگرین یا ناخوایی تشتێکە و سیاسەتا زمانی یا جی پۆلیتیکا زمانی تشتێکە بنن سیاسەتا زمانی گفتێکمان بەحسی کرد حتا ما ئەوەکی تێماسیەکی پاڵانی زمان کۆم تێدا قەرز سەردیمە باش برێک و پێکیەک نداره آنی خود ولاتک ریبریک حکومتک دولتک هر چی دبه دوی پلان کوی زمانی جبو جواکا وی جبو سازین وی فرمی جبو دستین وی پلان و ریباز کوی زمانی هبه و دم بدم سال به سال هموی پلان خو بشوف بینه و همشی بینی رکب چپاس بیکن جبر پیش کنه اوکی که ماسیا پایا
جبو سياسة زمانية مشابه دستين فهمية بجارك بهم بلغين هاي نبيسي فاضل ترميم الكردي ما أبوكي كيماسيا زمان جبروي جارك أدن خازن بارك شيمسر برگرين يكو قادين تقدار زمان وبيجة سازيا زمان زانيگه دستيا پرورده وبرجي حكومت ريبابريا خسر بفرسين ريبابريا خسر هر به پلانا زمانی هم دانن همشی بشوگین چماش برکو پشتگریش ريبابريا خسر لازم کو اف پلانا زمانی بکار باوای کی باش به پیش بهره اف بشک زمان ناسیه جی حتی خلق باوای کی زانستی و اکادمی دخوینن و دخوازن زمان خبریا به قادر پیش بخنش اوه اف جمرج وکی ریبابری وکی ولا جمرج تشتکی گرنگه بکر داسین رو بکاره زمینه کا ترکیه یا به قادر شبکو هم بگه ترکیه نمشبکو هم ترکیه بکر زمان همشی گله در دوره بزوره بکر لانک سیاست که زمانی دار یه مدرد کمی قوملاته که بکر کرد نینه هم خواهد خواب زمان خواب پیش بخن زمان خواب خدیده شبو غیر لانک شمار لازم غیر موی لانک باوکی خود و راست هم بخوین و همشی بکارن به پیش بخن برسالتن رفنشی بو سزکه هاتن و پیرکرن هاتیه بردن و ناونده لکولینا هاتیه بردن شخوا اول به هرمی بویا لهرمی من همجن طبقای ناونده پیرکرنی های لکوبانی هاتیه بردن مدنا نفاندنی خواهی تسبیقی دشیاران مسلمان ده هزار و هجده ناونده سزکه ناوی بو کمیتا پیرکرنا زمانان یعنی نتنی کردی و بو گریدای دستیار پرورده ادی دستیار پرورده یا کوبانی که ماسیا من جماعه مشینه بود کوبانی هستی فکرنی کی جبر مدیر هنن دسته پرورده برای قلب سینه کرد وش سازی جبر دیت شد نام دسته من نام خازن را بگیرن اوه چاو بشن سریع مزمن لطایبت شبو فکرنی شبو بان هریما ما پلان کانیه ما پلان خواهد دایر ببریه کوردیناسیون خواهد پرورده دسته این پرورده اگر به ارکرن امی دبان هریمان آمدین فکرنی ایگریدای سزگه لکن لدی ساجی لاوی شوار سازی خوشی گریدای دستیار پرورده ایه دستیار پرورده او کمیته فکرنی لگداری لکنه مامسته اگه شبو پلان زمان یا هریمن دل تایبت هریمن دادر کری نه هر هریمن که گوری روشاوی نیست به من همی نفر کوبانی داشت برکو آسن فکرنی حاکمه بکنم نخوازم وان دسته لکن پیره در افکاری جفا کس هم شعفرين هم شكواني كسر للمدر تجي تجي وكسر للدرج تجي مستزفير وكل كلها فارزين ليه مفازن دبان قادام كاري سازية شالا بكم پلان هم فكر هم شي بر افكاري هم دخوازن دستبكتن للبوري بدان افكار بكنها جبوش هواي من پلان دانية في بكريدا بس جبوش هقالي جي من پلان دانية لگندن عفرين قال گندن عفرين هنا ماني مدد ملد جي همین چاو پاکین ما هر ما پاکان باشه همین کار ما کار را این میانا وانا همیا برچاو کرن جبر مستعد لانوی من کار بکید کار بکردن کار بکشکن جکرن پشتی کوسبا او برکاری او برهم دکت ام دخوازن دوان گنده بخوشی بکار برکاری بکن لی بلکی مدار آدای باش بشاکی جی افکاری ها بکرن نه ام نمشن بشن فلان کار من فلان مستعد افکاری ها بیش بر روشن هر هریمه ام بچه دگرن پیشیان خود آوازرن کودیسا سزکه به آوازرن بخوا سزکه یعنی نه هاتی گرکن کو به آوازرن لی او کمیته فیرگونی گریدای دستیار پرورده کار بکن همه خب باور پیشیان دوی بشه لحاظ کرن همه حول بدن کو بان پیشیان لبخواش بگین خواهد پرورده کو او کمیته فیرگونی جار بدن گریدای سازی آزمانی کردی کار بکن پرسیم کو جبو سزکه هاتون کرن یعنی تو مکاری بام برسن رخنای آن رستور باسی جی جه دستوری هم شاء الله بریو تجار سریه پیمی پرسن هات نکرن پیمی لاتینت متریال داشت خوابش پرسیدی که کنم میگی زوره یعنی توی حواله ماشین دستگی سینار یعنی شما او هیز در فت ماین و درامتنه بلکی هنگی گیم بن لی هولدام پیش قسمن هنگی اب بدشبور خاندکارا هیسانتر به
جبو من درسی که دجاجی سناسی من راستی دن به آسته دانه که گرس مستر خالص سکیم به کاله بازار بچیرم انشالله یعنی 4 سری هر بچی ها ندامین پرورده بدبن شخال دوار بسال داشت امن کن یعنی 4 سری هم گشتی شیدینن لی گاف بگاف پرسا مستحب و چما نگبدیم خاصش و گرده اونا مستشین برسه بده لدعالي فلكلور ده دراستي وجهي قناع كمزين عليه دعالي هاد ماتريال ده وجهي كردي هاد انه وجه فلكلور لدعالي زمانكي هدا هين برترختره افجي جارة كبالكي شاكو عمسان سايد مجبور بشنيا چما نویساندن شاش لسر ابن يعني بلكي نگیره دایما به لی حوال من سازی اگر آلیکار کارا دی سابه بردام کنن شما برای کارمند را بگیشتی جبیلی با مدد کردن وقت شاگرد در واسی کار دبون یا زنگه خود قدام دن نه امبین آسین و کلور قدام حیات نویساندن جی اول پروس دبون لیبا حوال من سازی مرا آلیکار رو راستی و باشته ببین جبو استراتیجیا که بدانیم استراتیجی بلکه هایم برفرفتر یعنی هر وقت هنه جالی دستین داشت لی بجن یک جوان او جی پرورده جبو لی کورین هیم زیده ببن موستاد سکنن و تکیلیت دنابری زانیگر و دبستان آنده چه به جبو متریال پرسکری که داشت شاید راستی هم خاص کار کنش بلکه برسیده پرک یعنی نتام که خواهیمان بباید برسیده رامان میشی ولی لی هکت پرسین همی راستی ما بتر هي بيشتغل كده بس بيتر ما هيتر بيشتغل يعني ما بسكرين ولا بار بكرن ما هيتر ومن بيشتغل جالسين نهاتش تاكو غير كبير لكن يعني زاوية ما ند روشة نورمال ند روشة آسانية يعني من حمد روشة لنا من زمان الشهر بيجون دور بيج كبيرة زاوية هاتنا يعني تاني مثلا زاوية روجابا يعني كنا مع 6 صار سنة درباستنا هيجي رصيد قناة إذا بزرعنا درباستنا يعني بدليل هر صال سيستم زاوية فيه وردن يعني صالحين وردن تشتغل كان تشتغل زيادة حتى فوق بدأ السيستم كده جارجوبية والجارة يعني فكنا السيستم هيكون مناسب. جبوي مسألة تنسيق النقابة جبوي مسألة تكبير زمانها كاملة راسي صرف أصلا أكاديميسيانا يعني تكليف تكليف يدك تكليف زمانها بجلك أكاديميسيان جدا أنا شغلنا الماستر زمان ويجي كنت زمانها كوبان البشر حاول كسب بسكور أكاديميسيان جدا بيروج أبا فرسادنا هر وقت زمانها روجاواجي البشا بترولي البشا شاندلية نهاجي البشا بيركاري و كيمياء جلسيان لسال جدر بدن للترا كرداي روشا مشتينا مسألة اعتراف مع اعتراف كرداي روشا سياسينا لو ما تكلية فرمي كيف يعني الدنيا يجي يعني هنا كان بيمان بزانكانا اجدر براها نجيبن نام تجي كوي برسابة شوجي او جي تكليف بهن زانكين سليمانية كوي وانا كان هنا بريان هاشو شانديك جويدة هاد زانكار وجابا وشانديك زانكار وجابا جي جويدة الإجبار بسكرين السياسي جونو هاتن كنتنو بكرنا سينور هناكي او جونو هاتن لوازم رسمي يجي يعني مثلا برسالات هو مسألة مواصلات عربية يعني ترسيبات في راسية تسجيل الاشتياق جد ما حتى مواصلات كردي هذا هو من سنة السر
سرمدا مشاندن يعني باش جيمال بجيمال كتير كور بجيمال شوية خويا وجي دمك لحيطان خوشي خلاص جبر بناجي ما هذا كل ما كنا نمشي وكان عن جرانية بدنا وين نمشي أم جرانية بدنا وقدر شو إنسان جبو بروجي هفش يعني وقتي قلت لك يخرب من برا سازين پروردهی از باورم میگم پروژه هفش وتكلم هولي از باورم هذا من برسل ده أستاذ يعني مستغرب وحمد دوم الكوميتي سبوس كان زمان ما بدريش كنوبر هم زي مشمير كوتيف شو جزء هذا الزمان بكم بعربي وطية الحل الوحيد برأيي هو إنشاء مجمع اللغة العربية في اللغة الكردية على مستوى الجغرافيا كافة يضم العديد من المتخصصين الأكاديميين ومترجمين من كافة التخصصات أهدافها النظر في اللغة الكردية وأوضاعها وإحياء الكردية أو توحيدها في جميع التخصصات. ثلاثة نشر القواميس العلمية في اللغة الكردية. في قريب وباتنا هي كمين بالضبط لكوري هونتين أصغر جبتشنيون ورخنا وتبينين وقتنا تدرس كريمي سركانية كركو هم آهنگی تمثیل تنابره دستای پرورده دار سازی زمانی کردی وزانگه هجبه خورتر به دو کورای که زمانی خورد به سر آستا با کل رجالات سوریواری با کرن جبو پاراستن و پیشنستان زمانی کردی نهاجی هم در بازی نابره دادن نابرانه بازده دفعه درجه که 12 کم 10 دفعه انگاه سپاس جور شاید میشه اگر توجه فکرده به دست به بابت آقای بیار بکن بله بابت آقای بیار دا به نامنشان روشا زبان کردی به هندر ناغت ریلبری خاصه دا به چه رنگه به چه شواهدی مشانده آلی من کو زمان کردی هندر ناغت سازی بودت که قدا به چه رنگی به چه شواهدی مشانده و به رابطه مامسته شیرین مثل اندام افسروکا زانگاه خوب آلیه و بجاره ما بوار پرده که مامسته کرد شکرم آقا باشتار هر کی پیشتار رونن و باشتار رونن هر کی حکومت مسئله کرد دباش سلابوريز محمد محمد كسر حاضر لبري عم بيجي بربرسن ميدس صوزي تسكها خندكا مستعمل بذي بنايا رجع زمان كردي محمد كسر حاضر بيروز دقر هلبت حوالي ما هناك لوشا زمان اني زمان جدس بيكا شو رشيدا حتى رجع بيجي تبي امبيجن دافن هاني بعض هاتنا هاتن لي دماغ كارا خواتي تتكي بيكي ماسيج ذكر امي نحب هفترا روشا كارانيا جبو ما في حال
تکوشی دکر و سرهندان دکر تایبت کسی هانی بیشن هرچه پارچه کردستان جیان دکر خواه پارچه کردن کردستان 4 پارچه 4 دولتان خواه سیاست دکر لهمه کردان هات مشاهده شبو دورن چند خواه کرن زمان خواه کرن ناسنامای خواه کرن هبونا خواه کرن بلکی امبیجن دستپیکا جیانا مداجی امویتشتی جکار بیرین خواه جدی باب خاناس دکن ام کرد چاوون روشا ما چاوون ما فی محبو دیتی نبون لی بشتی شورش هروش آبا ما هن ماف گرتن دست ما هن قاف آویدن لهمبر وي قرقرني وي بشافتني لوا همبر وسياستان مساريح الدار ما بدل الجران دار ليه حتى كي جان أصلي أم خودك دسكفتي خدر كذا حتى كي جان أصلي ما قرصتنا ودسكفتي أم كذا فيش شورشة نزدي بالمهل لبابليا خاصة خاطر الفندق ليه دهرمك كي تشاودا وتشاو أو لبابليا هذا أفكره بتشل أوي هاتش شعاري جنبي بتشل سرنافي يا جيب أمريكا بتشل هيبي وأرمانشا هذا أفكره وكان صارت أفكرنا لبابليا خاصة رد بستوي ما زماني كردي وقت زماني كيفرمي بلكي راكان ديال بكيلك براديغمانتا ديمقراطيك في زماني برشاندي وهوها فريكي از اینها جوارا تشتكي پیشکش بکن بخواندن پشتا پرسید بشی هند و محوری باز پیشکش بکن زبیهی من حوالی من کسی به در حاضر هر کسی دیجی خوداجی پرپرسه کرد شبو به همبر زمان کردی پرپرسه اکریه او برسی به واپرسانجی بده روش زمان کردی دسازی و دستگاهن لبابلیا خاصه ده. دناستمه یا دلالنا زمان حیمانی که بینگهینه و هبونا چاندا هبونا چاندا گلان به همو بشین خواه هبونا گله کی اساس زمان چاند به همو بشین خواه مدی معنوی بریز عبدالله و جلال درباری ویدا چه بیجه دبی گل به پارستنا زمان خود ناسی و پشت کرده زمان میراثی جواکی چاندی اخلاقیه به طایبت گل کرد یک 100 ساله راستی تونبونه بشافتنا چاندی اخلاقی دهاته پارچه‌کردن کردستانی که چهار پارچه که 4 دولتان جوان یک سیاستی کو آرمانجا خواه حلاندنا بیکلی بود پارچه‌کردن هزا وام لدشی کردان ریوازن قلقرین این جور بجور دهاتی مشانده دولت سوریه طایبت و رژیم عباس امبیشن لهمو پیکرتای سوریه او سیاستانات مشانده دیگری کرد قارا بهتر جوی سیاست قلقرین تدکرنه دبره چه جعالی امبیشن قدخل کرنا اخافتنا کردی سایان دا یا جربیجن ده رجانا دا کسی بانی واسازیان دا تکل دار نامی مهندان گندان دهاتن گوهر بزار خواب بکرا قدخل کرد و هر وها خطرية ياجي وخطرية ناس تكن وبالدارة جبت بشورش عبدالله دم وتشورش كديكي تشحمو آيان دا وشورش
جبر چاپ را دکری تکاری بی راستی گل خوش حده همو آلیا ما ریزگار بکن زانیا یجبین بکرگرن آره خواه و اثبات گرن همو خواه ناسنامای خواه بپارزن پیوسته خودی دیورک بر زمانی خواه بپارزن چند خواه بپارزن جبر پارستنا چانده و زمین ها ریا آزاد کردن مروانه داماد بلی زمان دا آزاد بکی و دمی دلیل ترقل کرنه و دابنه دیگری هر وقت درباره بر خدا نگل آندا لحنبری امیجن قل کرنا چاندی او زمانی دا تایبت سر بر خدا نکرده زانیان ایمان خواه ادگر آپلانس ده سالا 1961 حتی 907 ده پرتگاه های شورش کردان ده بیجه یکو گل کرد جدا دیگه زمانی وانه چاندا وانه جلوبرگی وانه پیوسته او گلاجی لبا حسی تشتان خودی در کبه پارستنا وان بگه جوی ندور امجی وک گل رجاقای کردستانی شورش نوزدی تیر مخیش بومه گاوه کی سرکم اساسی بو جبرگو دوی دمه دا راستی سازی مدام هاتن آغا کرن سازی پرورده برکی حتی آسته که گوری زور زحمتیان زمانی کردی منهاج خواه امبیجن متریال خواه وی زمانی بیگ آنی لی پارستن زمان تنه ارکه که لسر سازی پرورده سازی زمان آنجی امبیجن خوات فردی پیوست ام گرانی کم خوات گشتی زمان ناسی خواه اما قرآن اسیمنسیون آنجی بشافته داد کرکرنا میجیه داد کرکرنا میجیه ره جیهانا هندرینه کسی که هاتن بر باندورین گران ین بشافتنه جوهر زمان چند آخر جیدو کردن مخابل وک پارچه اینده این کردستان برجاقا باندور امیان بود جبر حتی نهاجی فکراندنا ما عربیه بلکه اخفتنا ما رجالت کردیه دینا کردیا ما رسنه هزراندنا ما گیمایه پرانی سازی ما بلگه این خواه بیجن گلک بلگه این خواه یا جا بیجن بلگه این خواه فرمی مراسلات این خواه یا جا بیجن همی تشتین خواه فرمی هم زمان عربی در دکه جبوفه روشن سازی من سکانم بینیم زمان یعنی امبیجن و چند سال سر آقا کرنا ریبابری خواستر در باستوه دیدا به آمانی زمان سالی گهجی یک شما سازی آمد حتی نها دوبین بوی بادا اگر امکی بیاری که خود درخنه بلگه خود درخنه امبر عربی مرحب تبر دبینه شمرا قولای تر دبی جبر بو دوار زمان دا خواست ناکر امباری خگرار ناکر امتنه داویشن سر پشتن هن کسی بو بیشتر خبات الفردی دوار زمان دادی کن امروز او کسانات شتان شمارا حاضر بکن امجی سر بیشتر کد خباتی کاری بکاب مشینه لیک طالبات امروز زمان دوار زمان ها اکی محل کسیه پیوست همون قادر جوا کدام همون بشین جیانه داشی ام زمان خوب زمان فرمی کن زمان اکادمی کن بکن زمان زارسته لما خابن حتى نهاجي حتى رجع يجي زمان عربي بيتر رح يوم تداد بينه صازي محمي بلقين خاب بريال خاب فرمي دار دخل بزمان عربية طا أم كي بكنا أم كي تشتكي كرديجي حتى بيني بسنجي أم عربي تفكرن أم ورقة عربي ورقة كردي لو ماجي كي ماسي دار دكابن ليه شبوي بسنا من هنا شما مثلا حتى نهار أو دوران ما يكلي حتى نهار
کسی نهانی و بیش از هرچی پارچه کردستان دولت نهانه کوته دامایی مثلا زمان وان بلکی مزبونه لی چما حتی نها او شورشا کوهاتی درخسته تیدا دستگفتیه مهری منزل جي بيجد بدل مهری گراجی هاتن دایی لی حتی نها جی شرط و مرجی نهانی و ابتدا جیان بکن در فتح دیدینا و اب زمانی خود پیش بخن بکن زمانی که اکادمی زمانی که زارسته ام در همون سازین خدا وی زمانی جی کار بینه نکنه باره که سرپار لی بکنه در پرسیارتیه که لهمه روی زمانی چه قاسی ام خودی در کردنه لهمه روی شورشی چه قاسی خودی گمان در کردنه و داره پرس نمهنه چما حتی رجا ایرو سازی مب زمان عربی دقیقین خوی فرمی درفن یک دیان شبو ما چه پیوسته شبو ما چه پیوسته که افکاره بین خجبن باندورا بیم شافتنه درخن حتی رجا بین ایروژی حتی خوشت کمال جمعه جانن رو هرتنه جمعه درفت چی ببونه لی امهی دوی که ماسی دامانه امهی دوی اوی دامانه دوی طاریه دامانه دالی زمان خدا یاد دیان هەگەر سەفەربەریەک وەرێ ئەعلانکردن ji bo ziman wê ser erkê kê bikeve xebatên ferdî kesên xizmetê ziman dikin lê hemû aliyên civakê pîwîst e xwedê wê civakê derkeve û çanda wê civakê biparêze têda jî ziman e ew jî hemanekî serekî ku hebûna meran diparêze yanî yek û meran diparêze ya jî însanan hebûna wan یا جو قیمتا تقدیر انسان او دیگه چند داویه دیرو کاویه خوب کلویه و تیجی خودی رو کوکل خدر نکردی تو خودی او خدر نکردی وقتی چاو بکی بلکه جواب نداره آسته داوی نداره آسته خطریه ده به او ایلیشی نهانی کو براستی لهمبر چند داوه ثقافت داوه دیرو داوه تل مشانده بلکه بهتر یه گشترینه نمشانده جبر به اساس جواب زمانی وانه چند وانه اگر تو چند آن تونه بتونی جیوان تونه بگی جواب تمی یا جیف گشتی تونه دوه سربی اساسی جی براستی جبو همون سازی دزگه هلی ببری خاصر امرو شامایه یعنی حتی رجا به اینو جی بلکی جارمه هولدانه که جی تدیدی کتی که واری فرمیه در زمان کردی کار بینی سازی هبر ده دوی عربی کار دکن یا جی مخابن و بلگیش مرا عربی بشینه جبر بو کسی هانی خباتکار به مرا کار دکن کردنه طب کردی کردنه کردن چما مثلا هان که اسکیم راستی رو شی باوی که بودن دما پیوستم کارمنده که هی تبنی اصلا خوی زانستی هیه زانی که قدان دیه اصلا تکنیکی دا باشه دی اصلا زمان دوازه مخابن توی کارمندی بد گیری تبریش بر کردی ها دتنیه ليه؟ نعلى بكر، نسريانة كر، نتركة كر، نكسي كي أول، كرد الدية، سمانة قد أخذت، كردية منية، أو شيء، أو شو عادية، قالوا دبيرة خبير وش أغاضة، كردي شو ما ينحطونها حكس نصاني، شو ما رجيمي أو ربازة كورس مزن ياجي أو دس بيقولوا شو ما مثلا جبو کسی هانی تمام مزین جاری کردی نبرد دمکی حوالی میسازیان زمان آنی زمان گومه دست بگیر به حلقات بجد کسی هانی زمان زانه دزی نبه دزی و چالشی حسکنک هبو اقبالک هبو دیوشتی موقع آردیات چه بو جبو ما دیگه هر چه بو بیشت بخواه خبری خواهد بینن بخواه کردن بخواه امتکیلک خواه مثلا چند دینه زمان دینه دفاریزن لیم زمان خوش خودی در ما خواهد سازی المية ما قلتش بلكي هوالا مالي زمان زانيش في داية بلكي زاني كهر بيشن خلقها هاي بلندن پرورديدا دي بلكي ميلاشي چما او خلقتا يعني دنين خاطنا هوالا دا جهادا بيدي كره لبي داري امخونا امرو شاقوي زمان كسي مالي تكفدار دا لي بيترجي چاره سري چنه پیشنیار چنه به هیفی مبراستی هوالا من پیشنیارن من زمان بهتر رخان ام هم حتی سباجی ام رخناشی دکن ام کیماسیونش بین زمان ام روشن خلاص دکن اری آست دکن نولا گوتی کت بینی زمان کیماسی تدکردانه لی پشتی تکیمانی آنی زمان چاره سری چیه ام هیوی نجی افکم خواتا فراستی ببی گاوا یکی گوا خلق المندای دورتی سازین دیکردار به زمان داد کسی زمان آستا کسی هانی دواری زمان دا خواتا دکن و هر باها جبوز چند تا و جباتا بجی
ام وخبطان خدمتك هنين خاص فرموتاس باس سلامرس گلک باز ماموستا شیرین اما پرسا بیدین پشتی گوتارا ماموستا هیوا بس قانی ماموستا جبر بی حتی نهاجی اما پرسین بابتا ماموستا شیرین بیدین پشتی گوتارا دکتور هیوا سلام و اوجی جزانیگه ها کوه یا سلیمانیه دکتور نها زندی مگایه هم بخیراتنا ماموستا دکن کو وجی درفتک دامه و نشکا اینانده و دبو درفتک کو اوشی بکاره به دکتر هیواجی اول سن تجربه از هنا باشور کردستان دواری زمانی ده های هر پار و مکن دکتراتی دکتر هیوا کرپه ساقيالك الكتريك تشبيه نظام كذا من حبا باشا تمام تمام زي بحثا تجربة باشوية كردستان يجبو كردنا خواندي وبدزقها ممكن لأن دزقها كذا يجبو ما أرد قريقا تو أم فقرن سبدي وقعوا وبزادن خواندنا كردي وبكات إنانا كردي دزگاهاندا لیکود دستکریه و چهار دستکریه. دفعاتی هنگام دزدانه صد نیازی صد ساده همکاری بود. باشور روزنامه و باکو همه از سپارچه باشدون به کردستان عثمانیه. و به کردستان عثمانیه جی چند خواستاری هم بود. مینا خواستاری علی، سورا، بابا، غازی، بوتان و چند دیگر. أجي نقول إخوة يعني دخلتي برانجك حاجة برانجك وزمان كردي ليه دبيس الدنيا خواندن ببيراني وقتي دبستان زانية كنا زدتين بالمدرسة أجا بحثا باشوية كردستان يمكن دو ميلاتية سرقية كردان باشوية كردستان حبن أجي ميلاتية بوسورا و بابا وبهدينات قالك جرى أن ميلاتيا استوران وكي ميلاتيا حيز وخواتي من عبدكين أو قالك بسر قوات عقوة ساكنين خواستنا كودية زوان زدرا لك ميلاتيا بعضان قالك بسر خواندنا كودي زمان كودي ساكنين شخوة جرى لكام أم بكرديان عفنبي عن كرديان ناوين عن سوراني من عبدكين خواندن و نویسین لسلیمانیه لسدست بابا دست بکریه اوجی چند هاوازبانی ما دست نویسین کردی کرد. دوست دارم ام رنگ دیگران از تجربه بابا گرمی رو برای میکن. دما کناری و کردی همواره نمی‌خواد نویسان. گرک از دیگر کردی نزمان زانسته نزمان اوه کردی بنویسی ام بلا ام ترکی بنویسن ام با عربی بنویسن ام با فارسی بنویسن لی نالی بس باوان مدت بوده کس با الفاظ نوه او کردیه هر کسی نادان نبید قولی معنی نویسه بلا کس با الفاظ دوچه نویسه تشتکی خوا کردیه و دناف قدره و کردیه جی فاندنه با کردیه جی تل يعني أب بين بصوت صعب حافظ حافظ أنا حاجة تبين إنك باشين كردستان حتى الباشين كردستان يجي جل الجارة أول بكردي دخلنا عن بكردي دعوة إزمان الجرزان كما سير كده أنا دي سات بجد تجارة لو تجار زمان عن إزمان با جرينجا ل تشتغل سرقة أو مرة زمان خارج بيرنا أفوكي دستك دما دسمات كردي شركة بسلمانية
لدرجة تركت ميلاتيون كردان جهابه بعض المشروع عجيبة اللي حفظت كتقول جريب والد أخيرا كو معنی چی اشان حتی مشته كو جمو حفاظة طبعا سالم حفظت مثال أو شخصنا تنوز كذا عبارة ويبيتي شعر زاد عن شعر إذا تعرف مسلمانية حتى تشتري المدرسة تدرسها دوا ترك كتنا باجا تشتري تقوي ما سالجي هذا يبيه بس ما يبدا ودبيجت جان في داس الوقت كعبادة سحر أي بيكي مستعيدين هم راهي فقط حتى ذلك المسلم دبيجت ولا رجال كتير يعني لما كنت ندرس صلاة وترك هاتنا ترك جيب لقوري فوق حتى شيء دماشين حتى خراب يعني أنا مناك كبراسي وباشا جبت بس تك كل باشا شوا يعني لما تصلت بابا وعند شوا لما بابا حلو أشياء بابا سورة تحدينا جي شكرا حتى شخصات بابا في يوم شخص ثاني هري بيرجع لبيتك بتيا تبجل بيجم ديك السليماني دار المفتي بابان ما حكوني عجب نسل بكيش حالي عثمان يعني أول بيها حكينا جد ما بابانا الدنيا تشقى صفاش بو يعني حتى تشتولي بو بحث بكذا هو استفادا دما عجب حاطر ترك حاطر عثماني حاطر كبير حتى جدوهات وحتى تكرار Je crois que tu as essayé de se faire nos grands militaires qui ont tué. Les militaires, quand nous avons nous parlé de nous, de Hamid Kurdistan, là, dans le Machar Kurdistan, أجي بداية استثمار nos grands بحزارة حصدوا نودان ده يعني هو تابخانة عن كردستان بنابه روشتية حاتم باكرة وبباشر كردستان نجي. دبستان ده لحد يعني يك تابخانة يك دبستان هاد باكرة أو بستنا فاضكار بس بخوادنا فاكرة. دروانز كوباجارة كدنا أجي نزار روشتية هاد باكرة ويستمع عن نجي روشتية هاد باكرة فالدبان كانت زيادة السليمانية راجعة كفوا بعدين حتى وصلت راجعة كيلو حاجة كده لورس قبل يصير حاجة فاندكات بالنسبة كده حاجة هذه فاندك هذه بتشكل وكنت واصل تشوفي كل بلد مدرسة عندها ملاعب كل سلاح كل بكردي قال جارة ده لكن فاندكات ثانية أصلي هذه زمان بالتمامي بو تركي وفارسي عن عربي لما يعني كل خواست زمان خواجه كان بيها بحزار محسنة ده استتصال بيسان ده مسكين كده دي خواندن زمتن بكردستانية پیش کرد کوئی کو از نهاد کوئی وناما یک جهان بزبان حلی گرین تأدیبیات کردی عن طریق جاروکی خانیه دویام بنا بکن دمان چی است؟ بوده کردک دیتیه که اصلا افاده که بالجام عثمانی هم بگیجا هناك من لا مسلماني بس الوضع كردي بالتركي نادر حاجيجي نريد كردي فرض الأهداف عاجز بها جراحة هالبسطة كهي بيجا حسر لسد كريتي ماري شاب المسلك مدى الشعب يعني لكل أول كفار رتيع عثمانيا وشيء قازنا أخوان دكا بيجا سلمان لا بس فرق جديد حاجين بهذا وهمس لك شوية بيجا يعني بسبب كريتيا فا هي معي يعني من دماغ دراستيجي أزمي بيبقى يعني وسع يعني لما درسنا
كل بزمان كردي لحنا كبرات فاضل لأن بستغرب إنه أفتش تشلبيه مخابل مدبرة بعدينا يعني تشني باجارة المزل تنبيه إذا تقدر بعدينا لسه باجارة المصدر بشكل مصدر لها حسبانده لو درامته فاندقات بابين فاندقها يكم حزام محسوب تجارة فاندقات عثمانية بود ليش بجارة يكم كردي بو زمان خواندنه اجي لباجار استانبول براستی دما خلیل خیابی و سرکدن کوریتی وان هنوش یادی گرگ جوان چوب استانبول دور جانبه خلیل خیابی به حساب محسن الحشتان داز بجار یکم فاندقه بنابه فاندقه بسکری استانبول فاندقه بکردی لدرام عثماني في حسيان واستواز يعني بالسوري أو فاندقة حاد جبتن إن نبذل شارمين سر كردن هنا كي جدا براستي لبذل شون دا چون كيف دولة عثمانيين بالباش كردستان شباب الرئيسين زمان كردي حتى شباب الواسط كو ملت زارك خام بشنا فاندقات كردي ولسه بس الانجليزي حتى فاكرين يرفع بالنسبه كده يعني اوجي امريكا يعني براي كيفي ايدو على وزاره الاسلام بحث فيه في أرجاء اللي كان بيقولوا خواندني كردي حاجة بلن جل كل الوطن أبزارك الفناش خواندني كردي أنا بلا تركي بخوينا بلا عربي بخوينا حتى في شغل زارك ما يعني باش صار صار أو يوم كده أجي السادس ده شيخ محمود حفيظ بالبرزنجي كاستمع كمال كردستان الجنوبي أعتقد أجي بدستك إذا راس لسه فاتنا كردي ساكنين وجلك كم فاتن بهم كردي بكر مجبر فاتن بها إنجليز زمان هذي أوجي كم فاتن بهم مبنى بتاع عددية محمودي حاضرين let's get back let's go قبل جينا نشارك كمارة كردستان الجنوبي حاضرين شكرا إنجليزي وانا يعني دانكر وقابشتيا فأدام حاجات يعني وكي الجيان بالكردي يكون مرج بدل شعب العراقي حتى يكون دارستان وأيضا بواستن أنا كردي أنا عراقي جواب برجي بالكردي أف يعني قلك أو تشابه بتشوف هذا حتى بيرايين حتى بصراحة زاد المحسن بسيء كان ده زمان الكردي بتعامل دستور فيها كده حتى بالكلمة أشار أذكر حتى كان يعني جل كود حزارنا الصيام ده باشر كردستان چیه تبدیلی بالنسبة وجيت كل ما جي خراب استيد بس أنا من باشر ده ما أقول شيء مش بقول ده يعني أو كي بنو كي بنو ودفتك بنو حد يصدق هذا في سفر الزبير بناظرة كردان جي بالكاد خاب وكي تدلو كده ببيشة
چونکی خواندن حد کردی کرن او خواندن که حد کردی کرن بزرگه کردیان آمدی بود لما گلک عشیل بحدین هم بیا قبول نکرن بودن امن با عربی خواندن آقا دوام بکن و یعنی جمعه چه درد افزی باندار داخل است زمانی که هلایی خواندن دسته معنی نحو گره و دیشتی لکر بگه برای یکی بو کردی لبعدینا و لمسلم و لبسه دا تفاهیه بعدینا لسر مسلم بو خواندن عربی بجه خدا بصراحة حزب المحسب الجوية حتى حزب المحسب كنجي حشتا استخدمت كوماري استخدمت قادشاهية العراقي وكما دوروش كل الباكور الجنكي خراب كو خواندنا كردي كنا بو رجالات جيكي كو بالدليل يعني قوة رجالات بكارن يعني لغوري الجمال دانشتوان لغوري باجار مثلا يعني مينا عامل وانا اب باجار مثلا حبوا كنا بو يعني قام يشتغلوا و أفرين قربان يجي أو يعني نبض يعني براس عشان بتشوف أمريكا بيجي إدي كل لما يعني عرفت لحظة يعني دما عم جالك جار أبداك بشكل ثم كودي باشو يتكشف ثم بقول بيجنا بروش هذا يعني يعني استمر السعودية أول بحزارة صعب يعني سيستم ودولتي الحمد لإيران يجي جبور بيقوان أبي جعلت سايت كمان على شكل وجي بسوال كذا كمان تقولي كما هي بالضبط من بقري الأسبوع عربي دستار حزار محسن استيشان ده لبازار كله من بيشتي شيء من بناء فاندكار چونکی فاندکار بیشتر کردن بزمان عربی فاندکارجی یعنی وقتی باید بکرمان ذکرن و نچون کلاسن کو به عربی جدا یعنی جهات فاندن و حد به بازار ده جاری یکن یعنی وقتی عم بجن زنابرا جنو ميرانا جاري كان كتشك كتشا من الأمثال اللي يقولوا أو كتشا خوشان فاندقين قرآن أو فاندقين يعني جبو جاري كان كتشك قلت شو كتش فاندقين ولقل قرآن بكردي خوان يعني قبل ما قلت كل كويت يبو يعني بو رأي جد بحنبلي الدولة العراقية حتى قوانين التنامي بلغارينا جبو زمان عربي دقيق بنجي جبو كردان حرفة كرد حزاري نحسد الجبرات دي صار بقولك المسجد بالسر قوانين زمان كردي ولا ببرن زمان كردي بلاشوية كردستان كرد أجي كمال كردستان نبود لما عربي دما حزاري نحسد الجبرات شان لك كمال حرفة كردن چونکی وقتی هم بزنیم یعنی زارك نفچه ممکنیان و بعد شو کردستان یکا هر دوشی کردیان آمدی انصارانیه لما کمال او که باندور که مزن دستات قوانین کردی لباشوریجی هلاش خو باندور که مزن دستات باشخواهی چکه دما حاصل هم رحمت بصراحة جدا أو فنانك أو كيف جاء بجاء يعني حزام حصل في الشاشة أو فرمان حركة حمل يعني دم عم للباشوري عن رجبك مستعوكي
دو دەسەڵات کوردان لێ دەمێنن یعنی ئەو فەرمان جوان گەلێک گرنگە. حەزی محەممەد فەرمان دەکرد و دەبێتە یعنی لە ئیرۆ شتودا ji bo awaza zimanê Kurdî, ji bo pêşxistina zimanê Kurdî xwandin li tev zivistan Kurdistanê ku dibin destê komarê de bi zimanê Kurdî. Her wisa dibêje li îroşî de dema deh rojan ji bo her kesekî heye ku zarokên wan hene gerek bişînin ji bo dibistana. Yani xwandin bi darê zorê xwandin nabe serbertî. Ev fermana Qazî Mehemmed bû ji bo xwandina Kurdî. û dibêje her kesekî li Kurdistanê ku zarokên wan naşîne ji bo xwandinê ku bi Kurdiye em ê bi şekleke tund yani siza her kesekî bidin ku vê tiştiyeka bidin. Lewma di mehabatê Bokanê Şinoyê û navçeyan Rojhilatê Kurdistanê gelek xwendingerên Kurdî li ser vê fermaneyê hat vekirin û zarokên Kurdan tevanî çûn xwendinگehên Kurdî. Ew jî heta îro yani şûna vê fermanê di nav Kurdan de bi rastî gelek bûye. Yani dema tu dibînî her kes li Rojhilatê Kurdistanê çû Kurdî xwand bandoreke mezin li ser dîroka Kurdan heye. Evî desa 1958 de şorşa Iraqê çêbû. Di şorşê de sîstema padşahiyê guher ji bo sîstema komarî. Di vê şorşê de Kurd jî roleka mezin, bandoreke mezin hebû û roleke mezin lîstin. Lewma dema şorş bi sebek rola Kurdan berfireb û Iraqê û di destûra piştî şorşê de gelek dikelek cihana yani li cihekî dibêje Kurd û Ereb her du têk de xudan vê welatê û mafên wan wek yek mafên zimanî, çandî, her tişt gelek di destê wan e. Îdî piştî şorşê hêdî bi rêvebûnin jî bi Kurdî dest pê kir. Piştî şorşa Iraqê û xwendina Kurdî jî hêdî pêş ket. Rêveberiyê vê sterdemê de hat vekirin bi navê rêveberiyetiya xwendina Kurdî. Heta îro jî ev rêveberî li Iraqê heye. Yani bi navçeyên ku nedibin destê hikûmeta Herêma Kurdistanê Iraqê de ne dîsa ev rêveberî gelekî çare pêşin gelê wana rêveberîna xwendina Kurdî li stroya xwe girtiye ev jî piştî şorşa Iraqê de sal 1958 de dest bi karkir wekî wezareteke biçûk di nav Wezareta Perwerdeya Iraqê kar ket. Di vê serdemê de piştî şorşê mamosteyên Kurd jî kom bûn ji bo cara yekem ku mamosteyên Kurd beşek bûn li mamosteya Iraqê kongreyek li daxist û bi fermî ragihandin ew dixwazin di Kurdistanê de her tişt xwandin bi zimanê Kurdî de. û gotin ew jî yani wergerandina pirtûkan li stoya xwe girtin û gelek jî pî wergeran. Dema yekîtiya mamosteyên Iraqê ev têj di destpêkê de qebûl kir pişta nasyonalîstên Iraqê ev tişt wat kirin. Êdî yekîtiya mamosteyên Kurdistanê hat avakirin ew jî bû gavek mezin ku yani di çarçobeya yekîtikî de mamoste kan. Her di 1960 de ji bo cara yekem zanîngeheke Kurdî hat vekirin bi navê zanîngeha Silêmanî. Lê mexamet piştî çend salan bi sebeba şorşkê û kurbûna şorşê Silêmanî ev zanîngeh hat dastin û zanîngeha Silêmanî wan dewleta Iraqê wek ji bo hewlêrê nav jî ku hat bi zanîngeha Selahîddîn ku niha jî li hewlêrê. Piştî serhevberê dîsa zanîngeha Silêmanî hat yani hat avakirin ji bo cara de. û mamosteyên ku kongreya xwe kir
بدولة جيباستن جرك يعني باشا بانكار كود حبا أو باندكار وما مستعين كود لسر بجاء دولة إلى تنشان جبور دربه ولاته جرك كود باشا أفضل ورجي حبا حتى بتعرفين يقول ميثود أنو خواندنا كودي بيزنا أو حتى تشتكي دنجي يعني كود شو أم أدبيات عربية زمان عربي دخلنا جرك على جوا كمان زمان كردي وأدبيات كردي جاي ولا بخلي لذلك كده أفتش جلك يعني وقت تشتكي عجب لحديثين للداعية ده أمشي بواقع لإضافة حتى إيلوجي دمشق هذه سيستم خواندنا كردي بو سيستم چونکی لیجنت حاضر كي حاضر وأجي رزمان كردي سباز كذا وقرار تعبير دبر رزمان كردي أدبيات كردي شبه خواندن شنو خواندن قرار دسته لبعض درجي لزنجار بعض درجي باش زمان كردي حد كردي كي حد بكرة وأوجي بشكل نور حتى أو كونغرس يكمل مستند كور بغير دنجستان يوجد أم زاربا زاربا مع أصل بيجين زاربا ببستان مصطلح عربي يعني چونكي أم جبو زاربا كردي أم بيجين زارب كردي جبو مصطلح أم زاربا بكاتي لباشر كردستان يعني أم زاربا عربي تركي أبو نجبو كردي وأنا كنت أعمل فكر كردي وقلت زاربا ومصطلح إنه نجبو كردي شكل حتى مينا زاربا مينا برتوك ليانوس تشتغل وسا وزرش حتى دامي أم جروب جبو زمان كردي شكل بيوان أب مصطلحات كردية تنا حنا لبان مصطلحا لبان زربان جيرفاجيت هنا جيرفاجيت حتى نحن هنا دوات تولو باشور كردستان دوات من لدى منزل البلد بيشن كتير لكرمان جلدت فتوكي بكاتي من أجل باندرا بكونغري براستي مخرجاتي باندرا وعد التفاحية كردستان لا ليه أب بروسيسا عشقي بنابرا كردان خیلی عقیده زیردم لبازم که وجار کردن شاش کرد که به شاشا ایلو بنافذنگا اب شاشی 10 سال دوام کرد حتى 10 سال 1970 لديسا بروسيس عشقي بنابرا إلى الدولة إلى وكردان حد إنزاي البروسيس عشقي 1970 خالك قرن قبل ديلو كردان تشتغل بعد أوجي جبوجا كم وسريع كردستاني تشتغل قبل ديلك بو ديلو كردان وبتعبد ديلو كمشروع كردستان ليه قبل برزبيل بشون أخبار هذا من هنا برزبيل كان نافكه برزبيل لسه مينا كردو شنجابه دولت أبناء تنحصل سر أوتونومية باشور كردستان أوتونومي تنه سپارزگاه لخواهیتن اوجی سلیمانی و اول حالت جزئی نپارزگاه بود سر سلیمانی بود حاله و دوامش از سپارزگاه بود أوتونومية باشور كردستان و خواستگی باشور كردستان عبارت دهان 1970 يعني ببيراني دبا خواستگی ما نزدیک یک 42 سال برای خواستگی وچه لبنان كانت فضلا عادة وعندما كان تمامي كردي ورغم برنسي كان كردي بكل يعني البريارة خاصة ورغم برنسي كردستان دي بكردي حتى قال يعني بعد قال لحد كردي لحد قدام حتى كان
روجی زیاده ندومد سه حتی 4 سال خواستگی باشوری کردستان دوم کرد یعنی رژیم دولت عراقی و صدام حسین هدی به صورت خود قایم بکرد دست يعني سد رغبرية ورغبرية شو ليه يعني هزكرين معك كلنا كنا جاي هاي هزكرين كنا قامش بالصلاة دو حزارنا نوعي إذا كنا عين كردية مش شارش يعني دمها مراد هيني عزالية هيني كارا وقرا جبو بالنسبة يعني ترى نوعا كرد جالك كيش كرد جالك بتوكي كردي وتشتغل كردي عظامهم وأكاديميات كردي بس دمنا حتى أكاديمية بس دمنا أكاديميات كردي بيقولون كورز يعني كرد يعني جميع زانيارين كردي تستكروا سان أنا ويا أكاديمية كردي بالكافة لحظة وكما هو أم ركضن زدن دوام لكن يعني خاصة بيا كردان لجرك تيجي لشون أخبار إلى أجي چونكي يعني ظاهرة باشور كردستان النهار بمدرسة حكومة عالمة كردستان الآن وقت أو شو شغلة خواندنا للحوكيشي بالتمامي بهران جبو كردي وقتی هونجی زن یعنی ملا مصطفى برزانی لبریا شوشه دیگر لقل موجود طالبانی إبراهيم أحمد وقال لقل سلمة لا سلمة عن الرجل يك بارتي يعني كنت هالكذا كذا عليه يك بارتي هذا ويبدأ بدني شيء هذا لو ما قدم بالتمامي لكردستان حال كردي كده دفع بعدين أجي تلا من ده أول شيء يعني خواستي حلوشة قلت خوانا كردي في جدي قال كتن لي براستي يعني خادم بكردي شنو أقوى يعني وكي أم أجر استاتستيك وكي ما دخل بعد بصراحة هزار محسن حتى شهر حتى صراحة هزار محسن حتى بنش زرتين من مليون كو نيل برتوك يعني خاندونية سرطاي حتى شهر كو تبو كودي نيل مليون خاندون برتوك كودي جبو قناغا جبو أستا نعمدي كولا حسب حتى نا وجبو أستا عمديجي يعني بالصدام حزار برتوك حاتم شاكرين حات برتوك جي تبدو كردي لوكي هم زان بصالة حشتعنا شارد نافرة إلى حقوق إيراني بمليمان كاس حاتم كشتن وكل شيء برنجي كتن براء إيران يعني عندما أبنت تشتكى وسنة سنة بلجن يعني دقائق إذا براستي يعني تبي تقول لها عمل إلى شاطئ كذا إلى شيء إلى دون ذلك يعني كل كارين جرك مفاعل إلى هكذا ل كذلك يعني تشتغل خارجي لحساب أو أجي وكي كونفوجيا قدام جعلي إلى تستكت بكامبينا وعن كونفوجيا أنفال بنافذة الأنفال هذا نازل بسطح هذا جنو ثروت جنو كردان كيلو جوان كردان هذا قتل كده جعلي إلى وحالات تجي بصراحة زال حسب حشتان ده حات جلسة كيميرا كده أم بيجي يعني دما بيجي بهزاي بصد حزاران كأصحاب كشتن إدي خواندنا كردي جي جلكي بقاشكت هل أزمشونا أزجار كرنا جانا خوانا استنا أزجار كرنا خواندن فرقيان يعني ده
سردما حشتها عندنا أو دبيجن سردما كرش وتاريخ ديروكا كردستان باشوية يعني جواب أعمال نقلية لزلتد 100 مليون جمل دارو انتقادات بسكرمانية حاول لهوكي كركوكي حاتم قتل كرين لفسر درينة قبل زلتد 5000 باشار وكنت حاتم خراب كرين وحاج تجي كتير حبو يكون بالتمامي شغل حد بس سبنا ده جفا زنجاس بما نجي وكما بحث كل حد قلتن حتى أو بيرك أنا أخوجي قوم يدوم زنجاس بما نحاد قلتن خواهد كار مهستا قبول نكرن أو شون قواد زي باجا كسر بسلم عليه بسر سنور إيرانيا شون لود درس خواهد دوام كد لجمع إلى التيارات لوقت قدر حاضر كان المستشفى كو تمازن مسكين على حد تلكم بيجي أخذ كان المستشفى شيء ميزانية بين حول لنا في هذا ميزانية صراحة وكل ما بحثت بيشتغل الدانة زنجة سليمانية بيساعد بصراحة هزار محسد نودية كان استفادة كردان العشرة كردستان الشام إدي جارك دن وغيبري دستالات دس كردان كشتي استفادة كو حكومة حرم كردستان بصراحة هزار محسد نودية حرمان كردستان جي شابو إدي خواندن وغيبري بالتحمامي كهاد جبل كردي طبعا بيشوف بالتمامية يعني الوصفات حتى من حاجة نبدأ التمامية في البيت ليه لما تشوف دايران وبعدين زندان حاط الكلام وكل بغير خاصة اللي بزمان يقوى ربنا يبقى عندك وبزمان يقوى شيء كردي أنا الزعفية حتى يعني حتى كذا الكثير حدش بكردي بزارة كرديانا لا وكي هونجي بزانن بزننا فرق عطية كردان تذكر كذا ويانك شايل نافبايد نافبارا وانا شايل براكوجي تشيل حتى الدارية ده بقى كرد مان باكوجي تنبرة فكك وفدك قرب جاران شاطر أفجي باندورك فرق السر باشور كردستان هذا يعني شاط جدو حتى لصالح هزار من يصدر الشاشان ده حتى الديمقراطية كردستان كذا فيسا دولة الإحياء الخاص والبقرة كردستان وكردستان جارة حادة جديدة دولة هي صدع السن قابشتي أفضل كدفريان حتى يمكريان بغير ولاده ده بكن هو وجه واقع تشون إلى يعني أبد يوقع حزار المحسد حتى حزار المحسد لو الشاشان دل جاران شغل في الأكوجي تنام بلد كردان ده درجة وكاتين كردان مقابل يعني قبل جاران نشوفون كردان جي إنان مسار كردان حتى بيجا منتل يعني أربع وفات تركيا إنان حتى يعني لها جبرة إلى حال تركيا إلى حال يعني هكذا دستيدان خواندنا كرديجي دوام أذكر زيادة عندنا فرق كردان هي وشطر يكون كريم يعني ممكن في وعلى يعني برزيل يعني وقت çünkü Rojava Kurdistan hep kazandı. Ne başka Kurdistan kurmancı heye, hazırlığı heye, و سرنجي. لما خواندن بالدبارة بحدينا وانا خواندن بحات وكت بحديني حتى نحاجة خواندن بالدبارة بحدينا بدبوكا بحديني نا بالكرمانجية ونا بكرديان عربي سرنجي
أجي ديسا يعني دما زيادة لسبب الناس لكن ديسا أوكا سياسي هندرك سياسي كو جبور ده هاتشي زمان كلي براستي أنفال خراب دي يعني چونكي دوام نكارا بلا زمان خواندن أم جبور وشغايا كردستان جي هاو بالگرين هبيلي كم خواندن جبا هبيلي ديكواتي كهلا جبور كرمانجي لأف تشتا نافتي نكارا ناف ود يعني لهمین جهان ده زمان خواندن و زمان رسمی گرم جدا به زمان گردان و باجار. مروف نکه قامش چه دبیجه راستواز بخسر نویسا خواندن نه آن عفرینه چه دبیجه راستا یعنی گرم شکل کشتی هر حتی حبت بسن بنا برا کردن ده خورتن بصراحة جو حزار السلام ده اللي حزار المحسب انه يجي حتى حزار المحسب انه يحج حتى اشتغل كوراعي حتى انه يحجي اشتغل براكوجي لباشور كردستان حرب اشتغل بقول من البلد بيت بارتي كل الباكور كل الباشور يعني جاي جراش تيبو كبشي بندر كفرات كده ده حزار جو حزار السلام ده طبعا إلى جعل ولكن يكوي وحتمان أوان أبتاك كده عن هذا أزال كده نعم مسلحة كردستان جي باجار كوشن يعني خانة كلك باجار كان جي مساحات أزال كده وخواستايا ريما كردستان بشكل كافرني بدستور عراقي وكيف فيدراليزم جيوبوليتيك دما دستور حاكم بيساندن ديسا هذا بيساندن كل زمان كردي وزمان عربي زمان سركين غيراتنا لوما بدو حزار سيان شوندا بقانون زمان كردي شو حد سرحد تشتكي كو ليلا قيسي حد مين لسر باسبورت لسر ناسنامه وحبيان لسر حد تشتكي كردي جرب رجال عربي كيف بل لين جرب جرا أم كرد بخوا وتشتناكن أو جي كناسيا مرة لين نزلكن دلك الباشور كردستاني كو نهار نزلكن حي يعني الباشور نهار خواندن كردي جيان بتمامي كردي وما جرب بانتر بسر كرد عندن كتابة روشلا بارتي روشلا باشي هاي كان زيادة باندور أوان استرلاحية وباندور باشور كردستان جي بسر واحد وحيوي كم أم تست زيادة ترجي لكن زين هاي كو زمان كردي باشور كردستان أنا شنها دبار صار مدارية كريزة عبورية يعني دما كريزة عبورية أكدس دبار زمان الدين هندوبا بتاعت زمان إنجليزي كل لشونة عربي للباشورة بويا زمان الديان بشتي زمان إنجليزي ودرجة ودبستان تايبات شيء حاكم بكرة تلك فاندرجة بكرة عرب بكرة إنجليز حاكم كتن بادرة فاندرجة وحتى زانيكا جي وكي موجي بزانة دستورة رجل دستورة حرامة كنتزانة ما في حد سيك وبزمان تفضل بقينا أمشي استقبلن بحقي چونكي كنت شفا قلق يعني قلق نحقي لحبال بلان عتكرن أم نحفظ نحقي لحبال كسكي ممكن لأن نحقي جي قلق مجلسل أول زماننا نفق مصر نحن باشر كردستان قلق قانونين بياني بزمان جمعنا بتعلم بالإنجليزي وقالي هذه زارة كردستان ده تقريبا كردية أوان كردية كان إنجليزي بدأ كردستان جماعة
كردي قد جيلة تشتغلت كتير وهم إنجليزي كتير يا بدي بيجم أبجي جنا حاب واجهة كيفان لا السيستم كل حاجة حد بال بالنسبة لتبديل حاجة من بيز حوالي من مع كاشات كده نزل شيء بالنسبة لباشا كردستاني أول لما كسر يعني للدزجين باشا كردستاني هذا كان شق قانون بالجهيد تنايا خذوا تسوى فاصلة حتى أو كردي بزان لما يلا زمان وزمان يوم الدراسي لما أمس ده خاصية كده ما أول هذا يعني والله وقت إلى شيء فارسي جرك في الدنيا بشيء نسبة شيء جرك عربي لو ما تشبه جبل راشد تجبل راشد أنا كابن بعيد شبه أغلب كل رغبانية حاجة جرك زمان كردي بزن أرجع ببيرة جنابك تو زمان تشتغل يعني دمج الزمان أسهبي لكم بجناز ما لا متى حركة شيء نحاول جيد بالبرلمان كردستان كارس أبيك لكن كل دم يعني از تشتكي بس دربني بكارجة لدو سوا كسكي كو زمان كردي نزل دا جهوي دبي رغبانية حريمة كردستان دا از زمان أبدي زحمتها شوفي هناك باجار وقتها بنتجاك وعربي زيادة أنا يصح حيوان جي حياك أو كسر لوان ببدأ الشغلة أجي لك عربي نزل يعني بلا كسر أهم شوية لكوبا هذه اللي تكون عارفين جي آزاد الله بدل ما كان نزل يعني بباجار قدام كارل وقارئ وكذا وخدمات كان قريب زمان وانشي وتعشي بزانك بنفيسا فما أوجي قريب القانون كي بيجي يعني أجل تشتكي وساجي أي قانون بالنهار أو زحمة بيس إكنادل لبيسا قريب يعني قانونك أبا حتى هديك ما حبت بشرج ده أول كردستان كانت زمان كردستان أو قانون شيء لما تستخدمها ضمائر كردستان الجنوبي دست الشيخ محمود بن زنجي حياتية وإصلاح حزار كردستان أو بالدولة العيلة الكويتية شكا سكنابا لكردستان حاركة شمامورة كويتية عجل كردي نزالنا يعني هم براستيجي أيضا كما زلنا جبوما أجل كشتي صد صلاة نكارك قانون التصديق بكن ورأيك جبوبي قانون بكن وباش بكن وكي حقيقي ما دما أمشي بكن دولار هاي كسكي جرى سمعني وان زان أزنا فازم زيادة شوفي أززان براستي دما فراوينة مجيبتنا أزنا فازم زيادة بقلن أم بكرتاسي بشكتنا زمان كرديبو وبالنسبة للعيد وبمنشور كردستان من بعد بكرتاسي بحث كي تبدي بكل كروكونشي مكان جاي كده. إذا نزام أجل برسو برسل شيء عن شيء هذا أو بعض باشتر نزلان كارم. جلك سپاس دكتور هوا سروا آگاهی دولمن وكتابات خاشيان سر كتارة تذكر دكتور أمين عاد تبدأ بشتغل فأجل برسوشي بين وان هبي كرم باوي كل شهر دقيقة جبوك زيادة دم عشان
از دنگ بجدار الجمع ناعي او كريسكي هون جمل وعبارة بكن حتى از دبيتي. تمام. اگر پرسی وهابت ما مستعارف كلام كده دنگ مسيسة دكتور نه؟ بله دنگ وقتی دنگ همارا وين ما دنگ وقت؟ سپاس دکتر هیوان راستی گلکی مسئولیت وگر پرسامش دکتر هیوان چما تیپی لاتینی کردستان باشون نمیکارانی چما پرسام سپاس مستعارف وكيلا وقت اگر پرس خانش مخاطر جدا هبه جبو قدامه مزيدان ناري أسبوعه تبرس فام كرد دكتور جوانا فرس أول شما تيجي لاتيني لباشري كرساني نايف كارن باشا بسكا أمرش براستی که خبر باشون از مقام نظام نتیجه پارچه کردستان از ویسا از دکتر که از خلق عقلی ما خلق قربانی ما خلق سلیمانی ما فرق نکرد بومن لیکن سپاسو ممکنه حوالکی باشو چی برجا شما کلمان تیپا خود بهت كلام لاتيني ده اصلا ده انبري تيب عربي بالعربية ما بستطيع حاجة وخبر الحاجة كل ولد من دريس براستي الزجاجة كمان سنة شغل زمان كردي زمان دي بكرة براستي الزجاجة كمان زمان وكذا بلغة زمان كردي كذا أجي هذا نسلي مثلا يعني حتى أنبحث عن الكلام بقى جبال دكتورنا البيع اللاتيني بباكوريا كردستان سبب أو البيع عربي لستي يعني دعوتنا تلك من يودا حتى هذا الكلام براجعي حتى كل كليني كلية البيت بكلام زمان يفضل به باشا أفضل البيع حد يجي كما سوى ليه حتى أكثر من أفضلتين أمريكا دراستي قرار يكادي بدل وأز بقول جل حضارة بقول بيشان أجر من بعدين وكرمانجي لبنان فلا ممكن بالتيبا لاتيني لبنان حتى مفارق وجه أمر من ببن كذا بنابرة فكل رجاء وباشور شغلات كردستان. أشوفها أبدوكات براستي بجوار فرصة كجلك سمينار عند البازا وتجديد الديوت إذا حتى إنه حكيا حفاظ الدنجي بيجي شما أولاديني بكاتين لأن لقولنا أجل بيوا بس بدن أزدوجن كمبونا سمعنا عشكو فيوالي فقريكا وجرك دستوات كردانجي يعني كلامنا حراري يعني بدل أو شيء يبين يكون بقوة كردستان وبشرات كردستان بالدمر كان ناس دعوكي باشول رجابا عزاتهم وسيارة إجا كنا كل كلام بيرتز كيجي حل لأن هذا يعني أفتش نبدأ من الدستور كردان بدست الدولة شيء يعني ممكن بحساني نيا كده أجل أم البيع قابل لاتيني أم كل وشلات بالتنع كده تجي أو تنع البيع فاكسي للبيع أو ذكر البيع مرة أجل هوجي البيع قابل عربي مثلا من سوي هم هذا البيع تشتري نفس منه لا أزبط أجل هوجي بكم عربي
این ادی پرزگریش رو هوارن و کل کردستان چه یعنی اجی چونکی هم 4 پارچه حتىش گرێدرای هەبە و حتىش گرێدرای دەوڵەتێن داگیرکارە دەرما یعنی قەراردان لەسەر بێ تشتەیە بەڕاستی نە تشتێکی حەسانە لێ ممکن سپاس دکتۆر جودا ئەگەر پرسش هەبن ئەگەر پرس مامۆستا ئارام کارەکە سپاسیت دکتۆر خوش بۆ بەشداریاری ناکەین ڕاستین هەر ڕۆژاوای کوردستانی یعنی هەوڵدانی کوردیکردنا زانینگەها هەیە یعنی پەروەردە لە تەواهیە زانینگەها ببێ کوردی سەرف کوردی بێ یعنی گۆر بە ئەڤناکە چ خاسی ڕاستە گۆر ئەزمونەوە یا باشوور یعنی وەکەم زان گەلێک زانینگەها پەروەردە تەنێ بێ ئینگلیزیە ئەم دەخوازم بێ دەروەردە هەنگی و بەحسە ئەزمونەوە باشووری کوردستانی سپاس صحتا وخوش راست اوی که بجارکی زمینگر ببین کردی یعنی اب دمجه رازمه و منو دکاره گاه بگاه یعنی برای پیش برای بچه لی هدیه کامل اوجی اول که یعنی کنبری زمینگر روزاوای کردستانه لەگەڵ ڕێبەریا زانینگەی باشووری کوردستانە وەزارەت خواردنە پەروەردە بە هەماهەنگی vê karê bikin çunki eger wisa nebe êdî zererek bigêje zimanê Kurdî û têgera hûn û zararên nû derbikevin di dariyê de pirzgirêk çêdibe. Ez hêvî dikim ku hevalên û zanînger û Wezaretên Başûrê Kurdistanê jî pirzgirêkên siyasî bikin aliyekî û alîkariya temam ji bo zanîngeha Rojavaya Kurdistanê bikin ew jî gerek yanî pêk bibe bi rastî em bizanin li başûr çi hatê kirin heta yanî mumkîn e ji bo wa behdînî hesatir be li behdînan çi hatê kirin wîstemanê çi hatê kirin yanî ew kes çê bibe lijnê komîtiyê çê bibe heta ev komîte yekla bi hemahengî bigel Başûrê Kurdistanê û zanîngerên Başûrê Kurdistanê vêkber em çawakê me çawakê li Başûrê Kurdistanê heta niha jî xwandin li zanîngerên Başûrê Kurdistanê ne bi temamî bi Kurdî rast beşên însanî beşên mirovar wan ev bi Kurdî yanî mîne beşa dîrokê beşa coğrafya harfnîgariyê an beşa derênizaniyê ev beş bi temamî bi Kurdî hebe beş hene li zanîngerên xwe gerek be yanî li gorî sîstema cîhanî beşeke mîne beşa pizîşkiyê heta niha jî ev beş bi îngilîzî karê xwe dewam dike çunki li gorî wan ew dibêjin eger xwandina me nebe îngilîzî be têgera her tişt bi îngilîzî ye êdî pirsgirêk çêdibe lê dîsa Kurdî jî alîkar yanî ferheng û qamûsên Kurdî hene ji bo wan heta yanî zimana xwandina beşa qanûn dîsa nîv Kurdî nîv Erebî ye çunki pirsgirêkên zararên jî heye li vir yanî bi navbera behdîna û zararê Kurdiyan navbendî de dîsa ev pirsgirêk derketiye û ez wisa difikirim yanî qanûn jî li Parlemana Îraqê bi zimanê Erebî derdikevin eger tişteke çiha bi Erebî dibêjin besît eger tişteke yanî besît jî biguhere êdî di qanûnê re guhertinek çêdibe yanî ew ê wan ew e wema hê qanûn nîv Kurdî nîv Erî doh bike deverê beşên zanistî bîne beşên fîzîk kîmya dîsa jî li van beşa jî zimanê Kurdî û zimanê îngilîzî tek diçe çunki pirtûkên Kurdî ev qas pirtûk
تننا وبرتوك هر وجهي برتوك نودة تكبن مخابن حتى من مكايا كو برتوك عم ببلس ترجمة لكن برتوك بين وقراتين ولا استراط أعمال ليه هذه كان نودة تتيا أجي دبي حتى بوهيدا زماني كردي زايد كرديانا بيجي کو Google Translation جي مايك سجيها أوجي با أجرين هي هم جبوا هم جبوا وجبات كردستان جوازن منهجا هنا كبشا بكايا جبوا كردي أوجي أجر هم عندي بقى باشور كردستان بقى بفريا باشور كردستان زور سياسته با جلكي كذا أصدق فكرة أجر شاملك على البرية أو جفاف كردستان بباشر ولقى وزارتها فروتة ووزارتها قانونا مثلا بجبة أزديسا بيجون دورش سياسته أو عليكات يعني بيقولي من أو عليكات جفاف زمانه بالدبارة سليمان ينزل بتك عليكات ببن چونكي الدبارة إخواننا يستفيد لرجاء كردستان يعني أو بجنا لنا لأن البروسيس جرك جاب بجنبه ونا تشتغل باللاس شناع يعني شو باندكاج كزجك تجهشنا الاتباع دي باندكاج نزعنا التكنولوجيا المصطلح جبوتية بلا تكنولوجيا بس جرك باندكاج بس جرك زانية جدا لما أوب هم أهمي بجد كل يوم بالتعرف باشور إنستيتن كردي بباريس برلين باكور ما مستعد يبغى ما مستعد وان أجي بكارن بعدها بلزبونة ستاندرد كرمانجيك حتى چونكي اجتماع بقى هذا مصطلح يجي كبكتير هذا اگر لسه بقى اللي بشراج لا أثبات بريزيدنت لما احنا لما مستند مع الناس بينا ما مستجاب الشيخ الاسلاميان رحمتي ما مستحسن كل الدبيوتن هون اخوان بدي بكن كردي اگر نكاد المصطلح بكن كردي بلا مصطلح بالعربي بمين بريزيدنت تنين وعندنا بالكردي بقى ليه احنا كيف هنا اگر وجرى ودنحادا معناتها عن بزانن دو عن سيبريت جلبة بلا مصطلح وجرى وقت يقوم كان دجمة غير بالكلامي يعني خواندون ببرد أبجي أبتجي هذا من واجب من إناس ما جلوه تمام گله سپاس دکتر هیوا کوج زانی که ها گلک سپاس تكون دست باشید سفر دکترا بزنیم آگاهی دولمند با هم دیگر مامسته و هر وقت مامسته یک جه مامسته زنگا کوبانی کردیان نالتی سورانی گلک سپاس تکن مامسته بگوتنا داوی اگر تشکر هم داوی تکن مامسته گلک سپاس با بدرفته از گلک سپاس بوم هبینی کم کو رهبرین روزهای کردستان جیمه بیزیده ما بیستده بالكردي كده ناس غزالية جابكي فرقرينيا وبعدها أخوان جبوا بروجيا كردستاني وجبوا دعاتية جبوا تشارجة كردان بعدها كان لازم كشتكا لما هذي كان شخوان ده زمانية هم جاب بالكردي ورجاليكي أزجار جارد بينهم نبيسن أغلب البرية بزمان عربية بيسا زمان عربي سنجينا زمان في قبوحايا أم أو في زمان السرياني رزقين لبيسا جارك زمان كردي لسر حد اجتحاد لجيكي كردستان أم كردستان بحسبين بالعادة طبعا ليس ما تكتبين تنبا راستي بغير الحياة كذلك زوي ببلاس بيتشار سكرن وصلاة الله جبوا عمان بالبوانجي
جارا کردن سپاس و نهاجی بشتار اجرا گوتارا مامستا شیرین پرسون نرخاندن و مایه و گوتارا دکتر ابراهیم سعید و ایدوگان اوشید سر باز مفرد زمانی کردی لنا خانم کرده و گوتاری برای پیشکش بکه اما نابری دیگه ساعت کردن بس برا بشتار مش اشترم بخواد جیب خدارون ابی فارن سر و بلا بکه حوالی نیشاش کلام خواهد چی خواب بگیرین هم دست بید کرد حوالی در با کیش کلام خواهد در باز کرد همیدی دست بید کرد وقت نمایه دست بید کرد تمام دست بید کرد مامستا شیرین مجارا خواه به نام روشا زمانی کردی در سازی رهبری و خسر دا چخاص دیکشان هسته دا حاکی روشکندونه لسر به بوتانک پیشکش کرد نهاشی و دناف دا ودید دکتر دواج لسر تجربه زمانی کردی دو باشوری کردستان او پیشکش کرد که زیده همه دهن آلیان دا نیزی هفن باوی کشتی نیستان پرسید و هفن کرد مامستا شهران کرم کرد سپاس مامستا بسیماش قد تنه در باره مجاری هم کسی على مدار مجاری جبلی ببوری بیده تنه لوری گیچونه جوابی گورن هم مجارا کارآلین زمان کردی سازی و دستگاه دلیبری خسر دا یعنی مجارا که دور بودیجا بگو من مجارا که به ایشی لما خالق حياة راجل بأوائي كسالات أبيك نهضية تشخيص يعني بسكريك هيل بقول شرط مجال لأن مهم آب بيوسنا تشاور بسكريكيت وقت تشخيص بكي وتشاور قرمي چار سري جدي لما خالق مشتي كل 12 سال بستر شغل شرطر بست أنا توا تفرطيك أباك ناظر ضمن نتوى تفرطيك دا بعد زمان نام خدا قبول كر ده أمكان زمان توقف. فاشبال الجوابات المشينيات أكيد بيجي في مثل رجال راديكال بالتعامل. مثلا حج منك صالنا هذا الولاء فصل هذا مفروض الجيل مش تيجي من تقول بيجي بروات تبعه بالكيان في مستوى ل جرك بلجي كنا كردي في مستوى الدكتور نتوم ريال الدنيا كنا نقدر پیش کردن و کارمند زمان کردی تجاری سازی و نزدیک به برای مسئله جیب منار. لیکن اگر یک سرمایه که ملیکونی که مدرسه برای چما کردی کردن سازی حینا نهایی که هم دامی کشت روی انجامی. ابتدا وقتی یک کلی ببری خوبه نکاری کردی کارمند. اگر این کاری کردی کارمند باید دنبالش کار نداره. ابتدا چیزی طبیعیه. چیزی طبیعیه کردی کردن
هر کسی کنه و بلکه شرط مجلس هاش زنفت زیادن نازم ول خفر ویش معلومه لیت تباهی سازیان داشتی کمیته ورگره هنه اوفیس بطیبت ای ورگره هنه کدگار من بکاری چه داخلصم همه چه بلگه همه بکار بکار لی مخابط اشتاج دیل باش بکرن وقت کشنیار به درباره یار عشق و کار ورگرده چه اوزان تبل زارگون مانوش دید بلکه این کنه کردی بر پیوسته فرمیت آوید استازه بود نه بینگی به هرچه پاس منخواد بینگی چه بود تمام سپاس مستشاران را که داریم با مستر ابراهیم که بکنه دسته که کم به کنفوات پیروزی من روژه بگیر روژه سوی پیروزی جوز مال کردی در حال تشکر ممسا شیرین پیشکش کردی تدیم برای پاپرس کرد در آسمان این امکان پرسش پاپرس کرد هم دکارن وقت سازی وقت رهبری زمان کردی فردی وقت انسان فردیه بکار میره هم دکارن کار میره کشی بشکار میکن 6,000 مدکاری به کردی کریه و کاری کردی باخر کاری کردی سرواز بنویسنه وانا برای وقت بچی درجه هم کردی نکنه یعنی حتی تحضر 16 حاضر تدی سازه زمان کردی بود حتی که سازه زمان کردی کار بکن هر کسی مدنی جه کالا بگر جه زارو کار بگر دوگر پس که هرم واسطه که پاکستی نو پس کردی بزار دما او سازه زمان کردی رنگی که دلی دسته قرارده دهلیان کنه چه کار کرد اوزاد ها پیشکش کرد پیشگیران و حتی که امتکارون وگر سازی خود برنگی که باشتر کردی ناخم کردی بنویسی امتکارون یک چیز سازی زمان کردی وگر کار خواه بگی برنگی که نجواتی نه برنگی که وقت سازی دوانی پیشگان دانی سازی من کار بگی نام اینا دیگه که از هیرو مجبور وقت وقت زارو که از کردی خورو کن و بلیت بلیسانی کردی و خانه کردی نام شکل هست دیوان پیشش که ریاضی کری دکتورات هم با بس کری کنن جبر کو تشتی که من مجبور بگید از بخونم و ما فافیر بکن زارو که خواهد تو نه حتی ترسی وی از زارو که به هیجاج کردی حس کرنو گیش نواسته که مرحله کنا دبی که عربی دیم باور دبی که عربی هم حوض دادن تمانی جواب کم جواب که جواب نکنن بحث عربی کن گذر بگم که کردی کدام میشه کشتاز بحث عربی کی این سبب چیه سبب یک جه زد ریبری کنه این کارتش داره ام چی کنه بریار بگیرن بس تکنیه یعنی درباره زمانه پیشگیران سازی وگرنه خود کالان درباره دهر کشت یعنی برای که اینا مجبور کنه بنویسن لکن رهبه دشوارانی کنه هم دست نیمه این وقت باشه جوابی بگه ند سازیانه جوابی بگه که وگر کنه با جوابی بگه زدهش خبر جزارو هر کس ولی زمان پیوستی که ببینه که زمان دا خواهش بخیر و فهم یعنی دالی سازی بگه زمان پسکره که پر وزن همجیان بکنه و کردی بخونه زمینه عربی دفعه اول دیگری کردی در سال بوده با پرسکری جبو با پرسکری که اون وقت سازی ولی چهار سال کردن اما پرسکری که آب گلی ما هرون نالی کردی خواهدن و انسانه کردی خواهش میکن دلی آب جوابی برای بریا سازی از ما دارم سپاس تمام سپاس مستر اگر پرسی جدا هم کرد ها کرد که مستر مستند برسكر وجبوتش يعني تبيوسا وعن هين زمين باش هين واي دوني باش واي كروتك نهو لقندون يعني قابك حواش قريبنا
دوري محكية دوريكم ترواتات بزماني كردي يعني هنا أساس تكن كاسة منهجي بري نكون بيمسرو كرنا هو بنا يعني أتشوف برتك دوري برنا تخبناه يعني إذا مهما برتك إذا تكسر حتى هنا كتاب كهنا كيف تخبناه يعني باجي جوابك النازنة يعني از بهیوی من والباجارانجی با تشتاچی بده يعني دوريكم هو بكنا زماني كردي شبو از دنير ما يعني كلمة تحدي يكتير بيا دنوبالي رولا مامستا مخابن ام وقت هشمنديا ولاتن اي باشكتي اي رجلات والنابين ام نيزك مامستا يعني نا ولاتن کو پیش کردی ولاتن کو قاف آبدنا ميناك از يابان بينهم تنيري فون راتب اي مامستان غير حبو كثير اي مخابن راتب مامستي ما نوك عسكري مجد يعني عسكر اساسا عسكري ما قال لك قابل مزق ابدا شباب مواد بلك اساسي لا يك عسكريه شجريه يك ترورده يعني يك شيء ما بيشتغل من جويكو يعني ام قال لك انا من جواك يعني على بين اضابك الطريق ازهيتيمون كسر ريفر بر دسبه كده او برسفه بر ديوان بدل نمو مستمر جبركم ما مستوى تجربة خد كسر او برسفه مثل زيتين بكر وقادم جوارا تجربة كبيرة داوی سرکت میشود. باز مستجدا اگر تشتک نبید تمام تشتک نبید مستعد کاتمی D'abord, je sais que j'ai المستوى بيروز after what galak خاشس was أنا كي ميقال جانا هنا كي أنا بيجي الشانس يمكن هذا يجي بالكون يجي يعني بدر كمان يجي هنا كتعامل وياه بيجي كل يجي هنا كده كي يبوشت اليوم أو ياك يوم جالب من زيدا جرينجا ما يفرش فوقوش يجي بيجي جانا كردي ولا أخافت نوع دخل من الفيديو اللي لازم نشوفه كما يبدو دانا يجي جرب بجد تبعية ويجي تنوع عسكرنا شكوتي بالخاصية في الكردية مخابن أو حق تجي قال المسازي معنا يبدو دانا مخابن عم جسد صوت شخص صوت عم تبين دسبطارية دانا مخابن دودانك بمرض شبيه وكاس شي وقت سازيجي وقت بيجي تبعية بمرض شبيه تبعية شي مخابن تشتك ناخوش وقت بيجي تبعيك جشي عن مرض شبيه اليوم بيشتيهم دوبلا جالية سازيجي اليوم كسايجي منك دكتور نظام مولا كراكا باروكم كي معينة ويفلوسة ويجي تكروكا نظام شركة تبعية وشبيه جيو بارو إنه يوم بارك منك دكتورون بيبارا دموندك نجي بيرون بيبارا دموندك منك تبعية وشبيه يوم نجي منك كونكرنو بارون ويدي منك بيبارا تبعية وشبيه نعم دور ريفابريت ما تشوفوا طوال الجوبة ونظام كرسي وميفون تيمونو ما جوري وامتين يمشي شو يمشي يعني ريفابري ما نقدر داريبن ميفون هاتمي ريكابيلو وتشيلو في النوع زنو بيشن كلام بيشن مشكلتنا يعني فالتبعية ما دفعن الشوشبي تبعية وقت بسكور بكن نهار يوم الوكاسيات تبعية كيس مبلغ بناكل ريفابري بالي من حزنات كده اسمه هوش شيء حزن بيجرك ريفابري نهار نوك ريفابري بالي جرك أخشى تبعية نخش از بسكور از بيشن سوزيشي وكاسيات جرك خوش بيت ودرنا بسكور
نهم اینا بزرگی نه که موصلات با که عدالت با که کیشون سوسیال با کلیوان معربی تنشان بینا دادی عدالت داری قانونی عربی های نظام های نظام چه فقط کراوی خاطر دیگه که حوجه و کردی تنایم یادش میاد سازی ما زنیگه اولشی تبعیه نخوشتی داره میاد برای 2018 ما کردی 4 سال باشی زمستی سالا یک بوده خواندکار بهش باش فعلی کردیت بود سالا 3 و 4 جی میاد مفهوم چی بگیرن ما باشیم بردوکن زمستی ما وقت گران کردی میاد عودش نبوده و این هم چه بیش کرد اما خواهم زنیگه سالا داری بود از مصدر و از بارم بریارک درخستن لگو وقت شاول حرب برمانجه زمان هنا گرکت زنیگه نبودش معهد لغات معهد لغات شی ما به 4 سال ورا تدریس کردیم گرکت 2 سال ورا تدریس کردیم شما في التبعية؟ مخاطب نهاجي بينك تبعية هاي عم برب أوروبية وخدتشكل حاوشي نهاو كبندرورتنا بويت دكسل دويت بندورك نخوش الشيكة خالات دي وقت البوتية تنبونا ودخلين السودان نها إيمانا جي حزنا كده نها كان استراتيجية ما سازية زمان هذا يجي دستير برابطين لكم مكانو بدار حزنا شو مثلا حسكرني شو يعني إيه نهار شوية شو بجوفاته الزمينجان كتاندية يعني عربي بدونا وكردي بزوني أو ويسوج كليا تجبر روي از بيجم بيشنيارا بيجي از بيجم وان كسين ريفابرين سوزيان يمشي اندامين سوزيان إنكو زمينجان بيرانا بيجم ريبازة كي ولن زمينجان كتاندية إفارة با إدري زمينجان زمان سوزيان زمان بيجم بلاس فيري كردية بالنسبة إيدي دماغ حسكرين وتخوزينا إيدي بدا بريابة بالمستشفى رانجي بوديا سركفتين وتخوزين سكسي گلک سپاس موسته اگر جدا شکل نبه موسته شیرین کم کرد بارد سردی سپاس جبوکی سنهانی بیشن نینی خطا یا جی کشنیار خطا راستی مثلا دا موسته محمد حسین دست بکن ها ما مستزانه استثبار بکن لجغرافیا خواهیه لزمان خواهیه بس اللي تزارس زماني خبطني بالبشقة بيا بلكي صارنا محرومان وانتخابات كيجي تحاسبكي بلكي نفس زماني تبي تحاسبكي بس أسبوعنا بنكسر زماني فحاسبكي بس ليشي باش إهمالك خمساريا يجي مقول بلكي أنتني بار كسر هنا فرديك وخدمات زمان دكنيا صازية خدمات زمان دك بأكي وانا برا تشتغل حاضر لكن بشرة درباسي بابا طابق من المينة للفدرة أكي من جانا أم زمان خبر باريزة نها براستي بلكي قلت مستقبل كلهم قلت ما كسك حاضرت إن حل كسي دوال زمان ده خبرات كريه دسبيك وشورش اللي حطوا رجعوا إلهم دعوات بدري كريه بتخص أن بديرين وان بأول مناجي براستي بكم خبطات بالمقترحات وتوصياتنا زنجين جدا جبل بروش برجابة يعني أمبيجن مش حقيقة خدون ناتن مش واقع خدون ناتن إلو ربابية خاصة جاري كيف تجار ما دخاص كيف وانا الفيدري أم بهبرا باربك مثلا شما روش صازين محطة رجع إلو مثلا من وانية وصايا اللي مثلا أن تمشي والي أودا أمبيجن نظرية أمبريار دخل بس بيقانين داجي أمبر لواز دمينة لجلسة الخطرية شي ناس فكر إلو دفت هنا إلو أمبيجن بس مدى شرط مرجع ما جمالة يعتمد كل كبراستي أم زمان إخوات نتهني زمان إخوات من صادنة بكر ياجي أكيد قبل قرستنا زمان ضابط چما أنا دواري أكاديميكو أم زانستی داجی اما قابل نابیجه ليه أنا بدري خودی در ناکرده راستیجی اینو مثلا مزگود وید به ولید اساس کس کام ببینه بلکه زیاده ترش برکو بجار زمانه برکو بیجن برینه کیمیا کیلو دست خمسه من درهم بکنه لما ما خابن دی ساجی دواري زانینگه هیدا ما دسته پرورده دا ما سازی زمان داما اللي خبط الفردي بإيباز صازيانا ويتني كانت بيجي رولا خابري زي الصازين ريفابريا خاصة درجوية كيفي كبيرة هجر ببريارك در خصم مناشوفان هجر ببريارك در خصم بيكناني وبرياراجي بميني كيركي
اوجی طيب الكتمان جي ببینه برای محروم کسی ندیش زمان من خوش بود مجال خوشش شونی به زمانی تا لما خوابن ایرو زانیگه مهنن او مهنن دبستان محملی زمانی کردین لیدی سازی مند و آستدانه تو به همبر شاشتی خواه بسید بکو بیراست با شاشتی ها به گرزه چاره سر بکر یه دنجی ها اریه کسر بیه ام بنر کنن ام که ماسی خوابین زمان تایبت افجن زمان مجی بسالان يعني فنيات قاتلة ببيك تدمار ده قالوا تاني في أبو كرام إيرو فردوك واري ورجالي بقى وصل إنجاه هم يصلين دكشين يمكن مرجع كم يجري يوم زمان عربية زمان إنجليزية شو ما مثلا واري ورجالي طب إيش كاتين شيء نبيه جبلو كسر ماني كوفي خبطة دكتور براني خوجي من هرم الكردي دانا يعني براني كسر كدوار زمان تخافش خصنا بلكي ده بازار النر دانا ده فل الجدا بلكي إشخاص پیدا کنه که با قبیله درجی چقدر ظرفیت مهم نمی خود کشمان خاطر را کرده. نظام از هیوی مبراستی هیوی کی مهمو دیساجی نولوگوتی کم خواد تجی دوجی سیجی کوچی گرگ بیجی و امکار براستی جبه خواه اشیار بود. جبه کو امکار خطریه که داده که تنه ام هند وی گاوا خانده و نیم سالده و پاراستن زمان دا بمینه. سپاس. گلک سپاس منتشرین ناجی همیشنا بابت خوایا داوی وقتی کمیسر هفتنه که لسر ربازی خورد کرنا گشتان زمانی کردی دوندر دورن کردا دوندر سال لزگه کردا بکشان ربازی مرد کاری ما خورد بکه اما بانی مصطفی محمد رشید که جبرو کوه بابته بره بابه کرد کنست. سپاسگزارم جورک بگم. دست فکرم لیبورینش دکتر سیدو تخصصش برکو سبید آنها و مخابن بابتوی هری داوی بیش برکو هم بیشتر چاره‌داریه. نها از هم آخرتی هم آنده بود تناب بیشو. راست گو کسی دیگر دارش ولیچی. بیاته وقتی کو هم کرد هر تم جنخوشی خو باز دادم جدران. نخواهد راستی خاناس بکن، نخواهد مسکری خوا چرا سر بکن. لی دپلانسازی میکنم خداتی دادی اشتباه ما پیش دوار پیش بینی دانی کو، لی ام دواری اکادمیک دا و کریبری زانگی و کابلی می دست پی پرورده سازنگی حسکرین زمان کردی ام سر هرکی گوشمنتی خواستن ام بردوامن. نهانچی ام آستا گشتی دا و جبور کریبری خواستن روشا جبهه که پرچاندی پرزمانی سیاست زمانی هری گنجا دکتر سیدو این آن به سمیناری مرا کار کرد که پشتیه امیجی رکت پرسا و انجام نامه یا خبات آخات کم خبات داری بکن. کرم بکن دکتر. مرحبا بالطبع. ارتباط خوشنا. برياتي سباسيا أولا organizator de clinico com خبات مبارخصنا جبرك تشارجوية كواهادة روشاشة وخدريا ولكاريات سر روجا قبا وسر سراسي كتستانده ردبرنا كارين زانستي روشنبيلي ين زماني قلق جرينجا جبرك دبيم رو تجاري نبجة هيا دبيم رو بينك جبرك خطرية سر تمامية ناس عمايا كردي وحمو شبكية كل بالزمان شبكة كردي بالتكتار هي جبروية كأخذ كده كتيرين نجي بار وبيرار هم الباكور بنابار شوية هذا بده بكم خواتك زماني جبور دارنا سياسة زمانية هذا بده وربيين كرديين باكور وهم جي كونفرنس هكا باشوية كردستان ده استلبون ومن تسبيكين في خبطافة يكو يا كزينات بيشكش وركم بالويد ريجي بيشكش كلين داكو أم بكل جيني قاش. إجا أجمع دكتوراه هذا
Çünkü azizan cana netavayı tanıtamına başladı belki Ali öğreniye hakkınız bölümü bilgisi ama de kliyor ki PowerPoint yani var var mümkün bu seviye başlıyor. Memnun plansazya zamanı bu fenomen anlamında hani bahsede bağlı bir kadar roşar bir istasyonu Kurdistan'ın planeti roşar. Grup çoğu kara bahsa şöyle zaman keşfet her çent millet bu etkisiyle bir üretici ve şöyle zaman karın hem bukhun ve hem kujinci şöyle bak ve fenomen kavaya yakın selasile dünyaya atiye ditin bu gelecek yani tabak خبرنا بيقول لي السنه احنا كرجع على زانستان يقول في وقت سيرفيشن بس كان ما من زمان يوم بيش بالكلام يوم بلد لولا راستيا جيالي كل زمان دونك زمان تين عادتين تيجي كل دار نجي بنقول بكره احسن بيبان الماي ومرنا زمان بيبان الماء لما زمان zaten sensizliğe mümkün ne kadar edilmiş bir şey. من بحثش شرط زمان نركش شرط نبع ملت عنده شرط استقلالية هل وعاتف وقادة زمين جبروية يوجد الباقون شرط نتدري نوع قدرتو كده هي اللي بين نوع تركي كتي دجي الدبرين التجمعية والرجواجي ببينك عم تشنا عليه تجي شرط تكوشينة نابرة عربي كتي هناك زمان كلية يكون كده إبابة عامة يرى هذه الفترة هو بمعصر نكون عن كيمونا اللي يشتغل ناسازية زمانين جسبة دفعة خدمة النقاشان كلا طبعا يكون بشتغلهم يبرز كرم يبقى بابا جيكش كرم بعد شان سنة خمسة أنبار روشة زمانين يعني نبونا ناسازية كش زمان على بصركية جبود بالبرينا فكر وبيد كل شيء له لأوله بارتشيج نواجه واكي جبلو يأكل بلملو إنك بيستاني بلد فكر يأكل أو زمان نبتلي على بالبرينا ملوكة الخويا يا جواكي بكشتية هكاش أو زمان قصفة إنك بالبرينا مش مندية ويجواكي بقصفة زمان نبتلي بيها نجر زمان أواي جينية وبيرات لوكية حمول بشيء جواكي بنابا خدا بتحويل قال الشبيت زمانيها هي عادات الجواكي أخلاق الجواكي الشمالي ميماري وفش مشاملو كنجان ملو وهتروت كتن أرحمو زمان وهي بيانك الله دياردين الشمالي بتدريجنا بجاية ديار نماوي جواكي ده نشان يبدا زمان هلوها بقود دياردين نابا خدا رنجة تكريشتنا الدنيا وشجالجي وخلق بتوازين الشيء أش توبين بيري ودي زماني بالسدان صلاة وبحزان صلاة تين عباكرين وهذه يروكي كفارتنا هنجي وندابونا هزمانكي تكشنون ونوشينا إلى جواكية وهنجي وندابونا حمود تجربة جيانية كل جواكية دناوات يروكي ده شفرة عباكرية وفرة عالية دابا ملوك مراقب تشكل أوائل كارينا زماني ملوك تكاري حموش وبين وهارين بشكتني نوان ملوك وشمالية ويجي باكيجي بيرا راسك هنجي ونداكرنا زمانكي دابا ونداكرن وجي دستاينا حمو بيرافا وناسكرنا أخا آدمية الجياني بيش جبروية ونداكرنا هر زمانكي تكشونا بارچه جحمو بير وتجربة ملوحية اگر وقادا كبيخن هنجي تكشونا عن خزينة زمانك يا زرباء دي دلوقتي كنا بشر كبيرة ملتي كنت فشل كنت بيانزان بيقدروا الجنان الشيء يقولوا يستغني مني يعني دورة نيجي بعض بس
اوكي لا تنسى ما تيجي خطيريه ضروري في ضروري بل تجي معنا كل الاثنين جبرويه يعني غير جران قالوا بعصاك دبر كل كم ولا اسمع كل اذكار تنسى ما جنات خطيريه تصبر كويدي رسكال سرمان قال لك الناس أبزم ديروا بارجة فهمك اللي بيسمع الفيل زاوية هناك تقولين إيه تمامين استمكان ما نشانه بالتالي تيجي شو كل القنوات يمكن ولاد الدولة استراتيجي بالتالي الأوروبا وأمريكا يواجهون كركسنا كردي إيه نما في زاوية بركي كنا كردي في زاوية نزواج أنا بردنا يعني تاني كانوا بيبدأ لأوش من باش في زماني نزار ياجي كمل وكا من زماني بطولي فرنسا كانوا بيدين عم يمارس الصراحة إصرار رأي في زماني ناسك يهدي مش يفهم وهو زماني مديها لكم إيه أبدا كسب كنا بيها وكا لاتيني وكا أهلوي زماني بلي حتى زماني الاستراتيجية لبلي هذه شغلة عاطفة نما كسبين. لو شاف زمانين كنت يقول لي خالد تبدأ شوارع. لباكل هرجم بيت كردان دكول إذا كنت إنسان يجي يجي فاضي يجي كيمياء يجي فارسان. الرجال روش كم تخطر معك. لبارستنا كنت منينا. لا أوروبا بركين تراوكين كردان كنت إنسان. تاني باشور الرجاء دفعتهم باراستناس لرجاء ثمانية كثيرة. لأوروبا والباكون الرجاء أو خطرية عن منين وكشوركي بستر ثمانية كثيرة. إذا دواكم ما حملنا لأتبقى إنك باشور الرجاء دبن قبلها ثمانية كثيرة والأجل بالبرسيالية كذلك لازم تعطي السر مليون لها بار حموك. زمان هاتو قصد دروشيت بالزمانية ده والسر هدول فاسدة أنجي هدول تماميش كلها بركين بحصار بيت الملبية لأنه عليه شيء قرار الزمان وأواك أخبار بسرعة منهم فنومنا عملنا زمان بريد حب يتجانا مدردة أبي باجويا ودابنا زمان إيدي نزلتهم شبكة الدولة كمدردة يا إنترنت شيء أغاين زمرا بين زمان زوجي بين كانت زوجي شوية سبب الاشتغال بدي هتشتي وأواك يبلوكي كوتش بري يجمع سزبانة كل زمان شوية كارين أتنيكي يجمع سزبانة بازار الكار استخدامي شبوس برجع زمان خالق استركين جبرك زمان بيزك خطير لكن أزيد زمان فنين برستيج زمان ندم كزمان سبست استركوني وقت مثلا يجبرون باكون بتركيز على جيانا بروح حتى دولتي يكون سريع نكذا ونيك زمانية أو نجي هل وقع من سببها تبشولا زمان ندم إيديولوجيا فاشيزم بنابا زمان بنابا زربان مثلا اسكان بعض تجربة زمان عندنا جخابش وبأوايك الفضائية المسكن هنجي بشرطنا كالفضائية وبداري زوري لله هو المازن نجي منو بدي أكشتي زمان الناس مارجناليزيت يعني بس زمان ولا زمان نام مالي نام زمان كبير منو زمان السرس فاوريزيت يعني منو بيشتغل يمكن زمان السرس بيتنا ولا كذا شو كار بديه وكخلق كارنا آخر زمان السرس وكحسكرناش الإنسكار يكون زمان السرس بنجسي مثلا بيجي وميدان كبير لآمد الدواء بروجين بيجي تشكل جبون الإنسكار كيكون ديكون نبيس بركي نروتين لجابا والإنسكار كيكتب ولا سورة كريم هذا التبع عقل بالاخ كيف بتركز أو كنا حسكرنا زمان السرس
الجنب دستم بالرياش لما قبي وبيساعد بيجدا زمان يقول بيساعد بيجدا زمان يقول أزكي خبيت دير جمرة زمان سركان أبحث كلم بالرياض هناك وجاء سينما وموسيقى وهريا هناك وجاء سينما وموسيقى وهريا كتير دوام بربي يقول جهاي حوشي إيدي تعبد زمان بالبروديش من خلصنا بالمسا مرات داي هذا ما كما زمان كان الرجبة بروديش بالعربية زمان بالبروديش من خلصنا بالفرنسا بايبلوت صار بروديش كلها زمان يقول ايش يكون فرنسي يكون فرنسي كل في زمان دخلت كانوا استدامة شبابي زمان بدول الرابع أو زمان غير بس زمان البلدية اتفاقي بازرقوني هنري سياسي وحقوقي وردبيش لأن أبغى أردن كمان هي ده غنخولية جديدة زمان الحفاظ للدمير زمان تجول الركض أفاصية جيانية دلوك كده يا كريمنا رجعات فلبين رجعات راب السلوك رجعات الجفاف هذا كل شيء ونعرف عمل بس بعض شيء كان سيمبوليك لو رجعت زمان استفدت عن زمان الأفكار لهذا زمان الذهب حتى القانون الجديد نبل وشعبية وقانون نيك فلسطين زمان أبدا نبل نشتري جورجيا من زمان بما روك هكذا زعروك في زمانك النقل والستيكي في زمان النقل والسبروشة وانقاط شانديك أولي نفس زمان بيشي وانبا أو زمان هنجي برنامج لأب نسجل روك سجل مثلا سجل ديرو بابانك سجل رجبران لولا بلوك شفير زعروك مكان أو وينستي هنجي ديرو ورقة ممكن قد سياز زمانك سجل ونستوينا رجبرين جواكي زعروكين بلوك شبل بلوك أول أمرا كان مع حزاري دروشة لقابات زعروكين وأكيلو كل إنسان كيف عليكم ما تبدأ يأخذ لو فكرنا فكرنا نحقق أنا كي لسه ما أساسا ما نقدر نسوي وكذا كذا زمان يبينا عادي زمان بيبقى زمان الفني زمان الأدبية زمان الحقوقي دريب قانون ولا قصدي هرمي كنت سلابانية كنتان لها وكباشور وجبان إيروش تاني أمو كلام راسازيك بالبيت دين برفون في كلام لو كان الوان هذا الهرمان كل خبير بيارب لدبرن راسا بدستير قدام خلق خطرات الشهرين وصل بها أم خبو شهرين كده اللي باشور هكذا خابين لغاية وصل على سنة فمين إذا زربين اللي جول الرابع فشرمنا أصل نفسه أمشير بيجو قطو أصل نفسه جبال فاولي ذكر وخد كلمة زمان السردست لغاية أنا كار وشانتي وكالوردي وازدخاني سياسة ده خلق الدست بيدي الدرس زمان وقرأتين بريخد زمان السردست شغلت تبغى زمان ورسليس يجي خطرية كمزنة البيشياس بروجة كودي أزنها تدوليو هل وضع دروشات بنابلين كوشترية ده خطرية سر زماني كودي بالرياض خزاري ده دواء بلوك تشاورات كتير بنابل بلوك إدي جانا فلو تيجي نقول جوا كده وبازاريا بلوك زمان السردست كرانية زمان بلوك بس زمان نعمل معي ودستير قدام يعني دواء بلوك خطوة دخلنا على شرطين خطوة سيميلاسيون حسكنا زمان ندم كمدينا زمان وكان بلوك أفعال بسكار مثلا من بعوايا كسبيش بقى فكرين ولا بيحتاج كتير نحن سيدنا وقلاتنا لك من ذي كان كسان بختلف بحث زماني كنت كجابكو الفيديو يا زانيا وباني تمشيكش أب بيجيتي ندم بيجيتي أب سوجش بيقول لك تشكيل جبرو بيجي ديته
سیاسی نتوری کو دبستون چک وکرناک نامه دکانا آنجودا اخیانو ببرا ترجیح آوانیا زمان کی آزاربایک لسریه فرض کرد و او دبا قانون او دبا قاعده او دبا بشتی کل ببریه كودي قرار كودي دار يمكن قالوا شو هذا كان اسمه وكمية خليك في السر عن هذا جورا عن مدري كنت عيل إن شاء الله شكلنا استلام في ميش وزارة بجوان دايرة خلاق البرسان شو وزارة كينكم باش كنا كارين خردكم براسة وكم مش عبدالي وكنا سيستم كتابوجي جبور برودهي وحسكرنا زمان الكردي وزارة وأخبين بي سرقين تبدي بواجه مكين وبيريست شعبانين زماني ورن كرين عرشي كرين دبي وجهة جواني وجهة جواني كردي ولا وكراني دبي شعبانين زانستي تحمو ورن زانستي كردي ورن آماده كرين وركراندن شعبكرين دبي بردوك النسان بكردي ورن آماده كرين وتحمو مادة هلا أنا أقول لك ما ماتماتيك كردي هي اليوم ماتماتيك الفرنسية هي أمريكاني كردي ما شاء الله فرنسية بالماتماتيك أو كاري زانستية يمكن نقول كاري أمان بكر كردي على تركة ودبستان كردي ليش بود دبستان كوباري زاروكا نجوانا درج بلاش ولا نعرفك التركي وهذاك الصالح الحجية جمع حمولة كوباري زاروكا بلاش جبوكا دخول ملاعب الكسر كوباري المجيء كوباري التماتيك والإتباري جبو زاروك جوانا بيتر سورة عمكارتين نلبس بروموسيون شاركين زماني وشانتي جبوك النوايا شاركي بلا بلاش كيف بيصير دليل تلفزيون الكردان بزان قالوا بلا تماشوان الكل بلا تماشوان سر شيء قالوا سر انترنت سر يوتيوب سر نتفليكس كيف جاء في ما تماشى انجي دي السيستم قال دوبلاج ولا نبخش اللي بزعلوني شباب اللي خلق كلمه فيديو كل تماشى تلفزيون لا هناك جديد صحبتي نكرر رقابات التلفزيون زمان ترى ادخل مرافق التلفزيون تماشى التلفزيون الكردي اسقط تماشى جبرتو صار فتح بلاتفورم كان فيلم وفيديو يعني كردي ولا وأجي نكاري من وين كارير رجالية اللي فينانسيل في المنطقة ده كبار لكن بنكاري من كتير دنيا جهان تعبير كدوار شو بقى اللي تفكر كفر كل زمان يا بابا ويا عربية ويا تركيا ويا إنجليزية أم تركز ما شو بقى شو زمان كم بس فكر جماعة أو قسم مثلا زمان ديو الناس لكن يرجع النظام كل من أتكي كولونيزانا غير فاهم بكل كولونيزاسيون الشكر والزمان بدأ فرق ذات البكر شاعر رينا بكر الحرج بين كوستاتيا وكرديان الزمان بس سلامات بخاطر كل من النقد تجد تسكين شاعرية قانون فلسطين زمان كرديها أصلا البيمان المجمدة هذا لبلي أوطان نايل قالوا تسكين من هيك بيجي حساب شوية يا رجال بحاجنا وهي أوطان في الماشي لنا هيك وهي البيمان ده شو ما هو بيجي كسكينة ما حسب بس ليه كارين كردي دناوا جواكي دولة لصابين تشويقين بورسيان خواندنا كردي
finansmana projeyên amadekirina çaxtanî zanistî û Kurdî dewek. Rojava dest kiriye ayrıncıya saz û sare Rökûyedî çaxtanî zanistî û sersengiyanê hene fikirê zimana werkirî Kurdî. Zanîngeha Rojava zanîngeha Kovanê pêşkêşiya vî kardike ayrıncıya projeyê abe. Mühendisiya zimanî û rêveberiya civakî ya zimanî ne hema tiştî. Eket cevher bela zimana bile tutuka se zimana bisne. Debeli kare rêveberiye ew stratejiya sibaroja zimanî xwe de me pîvanê wê bide nîşandan. Hingê yekê rêveberiya ji destserokê bidemê bikare. Ew hatta gazê spor bikare bikin û ji wan re bibêjin yok muhabit. Mirov dikare derfetên civakî aborî ji bo zimanekî ava bike. Perwerdeyîna zimanekî ne mecbûr e ku standardeke çêkî be. Standard awayekî xwezayî çêkî. Îroj zararpeyê kurmanciyê dixwara standardeke ava kiriye û kî ên piskirêkê kirî hene. Di hemû zimanan de wiha ye. Bila wiha ye ev bir saet ez bora dibêjin heta mutfilî jî û ji min fehm dikin. Bi zimanê klasîk îngilîzî jî piskirêkên standardiyê hene. Dewlet ziman tim xwe diguherîne divê vê ziman jî xwe adapte bikin. Ne ku mirov xwe adapteyê vê zimanan bike. Me ev mesele çewt fark. Yek vê zimanekê dinivîsin yani dibêjin dewa camêr û har gotiyan şûrî bikin. Na ew divê xwe adapteyê zimanê kolanê bike. Nivîsandina peyrên Kurdî mesela wek naqaşa nekal ya nekal ya servisi de kartın adı var. Bunda ahirinde serkeşiye kaçak bırakır. Ziyan naklar bir görme bir şey var. Parti üreticinin bu kompaniyaya kurduğu her saat bir riyal edilir ki zamanı kurduğu çarakiye bu da esastır. Aslında hamur alın. Abi hocaya çıkmam böyle çarpıyor çocukları mesela aptal etmeyin. Medidisa نعمل ده كومبانيات كليه في اصلا بيعمل وما هو كلام غير كليه تمام بس بيجي ساعه ما بيبقى ليمون حمود شراكيه تركي فرق مصر ابجي تركي هذا بدل يعني بقى عليها مزمانات تركي كلها شغاله سبيل روجاج واحد تشتغل جبر الزمان هناك خطرات الاشياء زمان الدست قبل يعني كنت تجي نقل مجرد طار الإنسان على هذا البيت عم يمتلك لأعمال الكونفرنس يجيبوه عم يمتلك بمجموعة بيبريز بعض الثلاثة بيسا حاجة لولا الرجالية جواكي والمظاهر الناس لا بلوى زمانها الطار هيكون أو زمان قد لكم زمانها الطار لها بل هبون وسبروجة كردي كفك دبين تدبير قانوني لها بل بالبنسبة مثلا قول بينا دبين ليش دستور نهي بقى يكون للنواب الروماني أنا النواب قامش بي كان بنواب عربي بيضاي فكانوا معنا أنا بيش هتشتكي بشوكا هريدي سباروشا هنجامع كانت تشتكي مثلا كراكات على بعض نمونا تشوف الدنيا هذا زمان الكردية لبال الشرع كنا مصدر بينك كل ما نجيب باشون بالخطرية السورانية ترجيع على ببران ياسر السوراني دوري الكومانجية تنتقل حتى ده الانجليزي الرديات الكومانجيه ده وانشز على دولة السبيل المصادم بكارنا كومانجيه يا باشو ويا تسكريك السياسي هن جورناليست زرابي استرالي اشكاليه بيجي حتى بالوقت الوقاج تشاركه نوان تكون جيم لا شيء هذا الرجل شو هذا هو جورناليست من تجار الكومانجيه كسين زرابي اخر عنصر سوراني اخر كذلك لو انتم خلاص سوراني سنه اشتغلوا التركاء على سليمان إنه ممكن يصير. جورناليست زرابي سوراني استقراروا حزار الحشتان وحزار الأطن بالتلميذ باشتغال حكومة هارية كلكم زرابي سوراني من بقى اسماني كرمية هارية سياستك الفاشيزان ولاجئ. تاني الرجبات يكون جسديس كومانجي الخالص. أجي بالبسكالة كمزدة نستخدم بين الرجبات. حاجات بالبسكالة خذ بسمكة يلوم بواقف شغله. زمان الحقار وبالوردية من الزمان العربي مش بسكريكا. ليه؟ دي هاي واجي هلا بين مروان مش يصير. قريدي وحسكلنا كلانية. مش كريال لوجيك. بين فريدي
صبر حمو حتى دمك من سببك مروف وجن تشتغل كرم جبال حساسيات الطبيعة تبقى نفكر باراستمال كوتي نتبرستيا ككم أنجي فانتشيزما ككمنار نعم حقا هجر أمام على فيزا نظام خذي إن كان ما بيشتري شو رشي روشة زمانك بدرسة كأنت بدرسة نفسك أو قصد جوان ما بغسله ولا خداشة نجبوك على كبير سبب بزمان الدسمة دنا أما برنسيب شو رشة على جواكي يا أباكنا جواكا كنودا جهاز زماني كشيا دوی استراتژی کزلال آثر زمانی کردی هست. ریبری بیشتر نشان بده پلان کاری داز زمانی آنچه یاد ناز زمانی متقاهه آماده کردن چهارتایینا داینا دکتر پروردهی پیکانینا برنامه پروردهیا تحمل زمان به تایبتیجی جبون کرمانچی کو زمان خلقی و جواه حتی ریبری و پروردهی نبکو سبروجا فيز مانيجي وهالوقع مش كلياج ولا تبريجي سبروجا تكبخل ري امشيرا بالديالكتيك باوايك ديالكتيك خلق ديه اللي مشتغل بري ندري والدنيا اللي راسيني تكرم زعروك يقول بك انا بزماني وبيتش زانجي سبيه دي مسلم وحساب جمل ام حبوب بالسيره يعني للرقه وقوه نابك وحماس مان ولا كرم ليه لكور الترسيبة خاصية لكوبانية مجبورة بالبرودية حموم كليبا وللرقة يجي حموم برودية معلم بيبا بيكمان دفيا دفت هبا بالكوبانية على بيجو ولا فكر وللرقة يجي كلي ولا فكر دابا بارتشين جواكي يكلا جيتشان وزمان هدو فهمك هكذا كان عربي في زراكي كوبانية يمكن وكلي في الانترنت يمكن بديسة عربي سنة شو لازم هي عربية سنة زماني حقار إنجيل بغير سنين متزام جيك زماني حقار لها زماني من محكوم بالمئة شوال الرقاي ريدبر دليل عربي بزان إنجيل هذين القداش ريدبر دليل كردي بزان وزماني ريدبرية وداخليانية بيجي دبيش السادسة كردي نم عربي لو رجبا لبيشي وخدرة وبيشي شبكن جباشي من نوامك هكذا مجبور حفظ زمان في للهرهرين والهركانين دبي زارون دبي بكر حموش يا بردي يا جباكي يا معلوماتي يا كاري يا حقوقي يا إداري حموش يا لعبة بزمان الفمك جبوب بسطورانش تقرر ولا بكريكم في زارعين كليين دولة جبوب بسطورانش لزانقان بشي زارعين كليين دولة داقوا بيديهم وشعوين زارعين جبوكي عندنا مسؤولية زمانية ولا مجرد سكرين ولا تنتظر زماني بالنسبة لي مثلا هذا زمان ما مستخرجات روجاوية ودريت أمزان بيجاري سر ترابيزة ذكية ما مستهي واجي بسكال ولا ولك أو جيت درسان جو صورانية ده يعني شراكي هذا ما بجوز لأن الجيم هذا تبي عوايق دائمة ولا تنتظر زماني برشاميها لبريت للتجربة وانجوا ده كاتش بسكريكي وانجي مثلا من هناك تجربة النور جيت بزارع لسويسرا يمكن زمان لقناة يدو زمان لبلجيكا يدو زمان لأفريقيا باشو لبستاني النوزده زمان مستيك زمان أو جواب السياسة تقريبا غير هنا خلقية اليوم معفوظ ديا يمشي بيه أو تشتغل خلقية تركان جنوب الدانين أو سياسة كونيتية تسكرنا زمان السرقست بهاي الجهة أنها برد تدبير فلسطين كردية لها زمان السرقست أركا إيديولوجيكا للسبب الرياض والجماعية لولا حاجة خسرية وجواكا ديمقراطيك إيديولوجيا والجماعية خسرية زمانية خارج الإيديولوجيا والجماعية ونبدأ كاننا في راسي إنجيل تجي برسيشو برشا والجماعية دبني ما نغير جواكا أفخر وجه قانون هنا لبني قانون بيناي إنك دبلج ده كتابتها كل شعبيات بيكانوا واقعا وبكرة جلبية بس كان شكر هذا الكلام وشنا هذا الكلام لولا نبيكاننا بنسيب شورشي
هنگی خمساریه همبر زمانی کردیه و سوچه دوچیکه همبر راست شده لهمبر کل بدنی مقاطن دایی لهمبر خویا شدینا هی ندارم که جبرمیه امینو جارتن بدن بیمن لبری اسکالن منطقه بود بیست ين رجل ين خلافية لغورنا معنا دركتنا يعني نكال متبع بكرام حتى دولتهم خلافية معنا از البلاص هنا الشباب اللي أفعلوا الناس بقدر بلا أول شيء بيخو مشكلة ما بقدر لكن ما يكفي أبيع وليد مفصلة يبيدكم كل السنة بس الدنيا شغلات جلسة سپاس دکتر سیدو اولی می جوری کردن سپاس دکتر ابراهیم سیدو نوبر پر جوری بگیری دولمت نهاجی امروز دادن پرسن گریدوی بابت می داوی بریو پر انجامنامه یا persimmone che era stai meglio di che recavo pressione ad aggiungere a vari residenti che torri di migliore. Kai mi هذا مشكلة تقول الخنجري دكتور ديار بجور برسلون برسلنا اگر بتنوي دويها كرم دكتور نعم استند جالكسي براس ملاوه استند فاصل بليزيد بلا كذا كل جبرت كذا كل هاتنا تقاطيع ضعيف روشة أو ذكرية وشباب خطرين سريع الإسلام اللي بدأ أبجي خالق لبكي يروشة وشباب فلسطنا زماني كدي فلسطنا شاندار كدي من الصناعة كدية يهبون حقوق الله يروش ممتنع بالله دستي بدأ دستي باقوية لا أقدر في الله دستي وشباب لا جبروي مدبن يروش بيشان ومندلع حقوق الله بتعلمتيجي ندري وشباب يبقى كميرش يكرمانجي المجرات وباسميرش هجر أزمة مصر كذا بخلاوات بكذاوات إن جاب بزعم كل أو كذا أو بدرات وجماعات ضعيف ما كانش هواك قبلها خوف على أصلياء إن جاب دراسات بنغط لأزمة تيك بتشجي اللي أنا راستيجي الروميجي إن جاب سوريا رجالية وجماعات جبروية رجالية وجماعات رجالية بعوايك الجديد بعوايك الإيديولوجي ديني برفع استراتيجية أفعال فيدريدات وعوايك شعبية وقانون بزلالة ديني أما سلاة الشعب يجب يعني السبروجة زاموك ما أزادية حموك بقى حموك بفيد الجارة غيبية وجهة القصرية مدى بركي شوازي بيجيك وأستبيجيم بشكل طول بقى لمسألة أو كان جدية أقال لي مسألة جدية بيجي سالة ويخلقين بنامن يجيبون مذكر أو يجب كلمة وانت نكمل وين مراسيك ويبيجي واجب وما تشتغلناكش تريد يروش أبريبا بالسيارة وكبير ما دام رجل بيك استغلال بأمر الثقة جمهور الدين كله أو كفين السر كله جمهور اللي بيرى كلمة اللي بيرى كلمة قال يا تشتغل كلام يجب سباس والله ديورة ما بريار زيتوك وقبل ميري ببريش ولد دركات نجبر لبرونيش مونش دخوزش بر مراسم الشهيد هذه الله دركاتنا وبهيمة جوية جتنا من قول خود تخنكر هفانو وقت حركة مخابط كي انجام نامده بيتر دكابين بود بيشنيو رخنات بني ونرخوندني كدر دكابين اها خالي سركة من تبه دليل نبيسون دنامي دابيه بخوين زينها بخوينم وقرت تبيني وهك اللي بعد غرتنا أنا بقى غرتنا ماشي وقت هاي أما رد بشينوج رباري خسارة بكرو جلاد سوريا وهربان دستي الوردايس هم انجاز ونكملنا رباري سازكية وجشتية أما جوار ربكان
انجامنامه طبخابات کو بنای جشن زمان کردی جهیل زانگه ها کبانیبا و هفکاری زانگه ها روشنابا دستین پرورده مو سزکه نافنده روش شمی 14 ماه 5 2022 لکول نافنده چون هنر ندار کتیه او انجام در کتنه بوده یک پیوسته کو هفریزی دنابر زانگه دستین پرورده و سزکه دا خوبتر ببند دو کوره کسمانی پر خورد ورد آوا کرن و ارکالی کلی کرن و پیشرفتن زمان کردی را ببند سه پیوسته کو زانگه هم باکر و رجالات سوریه به جدی پرسکریکن زمان کردی دهندر زانگه هم دا چهار سر بکن چهار پیوسته کو سال زمان کردی رو لخوا یا فکرنا آستان بگرینه و نه زیدتر نیزی جوا کرده پنج پیوسته کو زانینا زمانی کردی و گرتنا بلگه آستا سیم ببه مرچک کارمندی و ارکدار کرنا ریببرین سازیان لحرم کردی بطایبت شش پیوسته کو شارداری انگل همو حرم کردی کمیته زمانی آوا بکر و تو برکه منویس به اریکرن آوان نه بلاف کرن هفت آداوی پیوسته کو ریببری خاصه باکر و وزارت سوریه سیاست که زمانی زلال و گنجاف بجیره و بزارگونا بکه مریته فی آوایی انجامنامه کرم بکه بفرد از بجیمش با انجامنامه دکتر سیدو او پیشکوتنه دست بکم کارن بشکی مهم جد کردن زمان نتنه علاقه که اخافتنه زمان رنگداین و دنگداین چانده زمان بیره زمان دیروکه زمان کسایتا نتوایانه سرگی اساسی امریزی زمان ببن زمان جیانه گیانه از بجیم سرگی اساسی پیشکوتنه کرده اما یک دیدو خالق سرگی بزیده کردن asimilasyon, oto-asimilasyon. Bişaftın, muhabbaka bişaftın ser ve yani hatta bu mecal derfet hene konkaba Dağıstan'da sohbet, nikaş benim eşkıstıcı. Ben bu burası insan asimile gibi net fark ediyor. İnsan muhabbaka şu. Bişaftın erdervast ile nizami. Pıskırık ete sereken halin rojava jurubini, jantken, Bakıra hin sotine ve hin zedetir mutfakya vedene le başur doktor şekli kutun serbestiya zaraba ser zaraba yani vana hammi az bejumak xala kemal buken xala bişaftin muhafafa bişaftin eji ama xala kesereke benim uçaraseriya eji bir rengim götüm hizedir xala keser mezelebken gerek mücadele burası izdavi dejir yani تاني همين برسكريك التكنيكي جي از كام خبات تكفير عندز بجيب هر گرينگن هر مهمن مراد ديرا خبات گره جاهر خبات گره هين زيادتر چه قانا غره گرواست به چه جيان که جاره کردن مراد ریاد بینه وقتین جیدن مراد لفا دهجه خبات گره هیوید کن که اف çalakken bir rengi zedetir kardavandın bu af çalakken zedetir bugün cehşandını davet edilse bir zaman methane ahaftine zaman giyanı jiyanı zaman çan zaman bir zaman dirok zaman kesayete kesip kut zaman da lavaz mitbahamiyan da lavaz am gerek ve tücari bir uspasas Agora é mais para a senhora que fez já não averiguamos. اگر تو تبینیتن انا به اوایی ام دگینن داوی و کن خبات آخوا لداوی ام جره بری و زنگه ها کومانه تا مستعمل تدسته بارد کلی ترانه کلی ریبری و زنگه ها کومانه همون خباتکار و ریبری خباتکار کارمند و مستنه هوا خوندکار می و موی همجی زیده درنگیشتن میوان می چه ریبری سازیات من چه امالاتی کومانه دکن میوان می زنگه ها رجابات تر بین آتن فدره سازیا زمان کردی مستدیانه دسته فرورده یا هریم شهر های میوان می بود زنگه ها رجابات لگل آبه دره همش تر بین دکتر ابراهیم سعید و دکتر هیوا اسم دا مرمه و نواد چون هنر هفانی می بسر نید تنی گونه تنی بسکریچی در بکردن همیان سپاس دکت هیویدارم کو خبات و کده بوی باتی دایی
بکنه انجام و زمان کردی رو جوجه خورده به زمان زانسته به زمان همه واره به برنه و داویه دا سرکت کنش همه وقت خواستن سپاس جوارا جبو چند ساعته که من بداریم هر آن سپاس جوارا